நம்மோடு பேசும்படியாக நம் கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுவோம். பிதாவே, நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு முன்பாக வந்து நிற்கிறோம். எங்களுக்கு ஜீவ வார்த்தைகள் வேண்டும். ஆத்மாவை உயிர்ப்பித்து கடிந்து கொண்டு சீர்படுத்துகிற இந்த பரலோக வார்த்தைகள் எங்களுக்கு தந்து அப்பா பக்கமாக எங்களை திருப்பிக் கொள்ளும். உணர்வுள்ளவளாய் மாற்றும். நல்ல போதகராகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசும்படியாக நாங்கள் உம்மை அழைக்கிறோம். கர்த்தாவே, இன்றைக்கும் அடிமை உமக்கு ஒரு வாயாய் மாத்திரம் இருக்கட்டும். ஜனங்களுடைய இருதயங்கள் திறந்திருக்கட்டும். உடைய வார்த்தைகள் எங்களுக்குள்ளே பலன் கொள்ளட்டும். பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க கர்த்தாவே. அதரிசனமான பிரசனம் வியாபரித்திருப்பதாக காத்துக்கொள்ளும். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. நம்முடைய தியானம் 21ஆம் சங்கீதத்தில் சொல்லப்பட்ட வசனங்களில் அடிப்படையாக இருக்கும். Today's meditation will be based on the verses written in Psalm 21. నేడు మన యొక్క ధ్యానార్థమై 21వ కీర్తనలోని వాక్యములు ఉన్నవి. சில நாட்களுக்கு முன்பாக 2 நாட்களுக்கு முன்பாக நினைக்கிறேன், இந்த சங்கீதத்தை படிக்கும் பொழுது தேவன் என் மனதில் வைத்ததான ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். 2 days ago, while I was meditating on this chapter, the Lord had put certain things into my heart which I would like to share with you. 2 దినములకు ముందు యొక్క వాక్యం చదివినప్పుడు ప్రభువు నా యొక్క మనసులో ఉంచినటువంటి మాటలు இந்த சங்கீதத்தில் ஒரு தேவனை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. In this psalm is mentioned about a God. ఈ యొక్క కీర్తన యందు ఒక దేవుని గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. அதோடு கூட ஒரு ராஜாவை குறித்தும் சொல்லப்படுகிறது. At the same time, mention is also made about a king. దానితో పాటు ఒక రాజును గురించి కూడా చెప్పబడి ఉన్నది. மூன்றாவதாக அந்த ராஜாவின் சத்துருக்களை குறித்தும் சொல்லுகிறது. And thirdly, it also speaks about the enemies of this king. మూడవదిగా ఆ యొక్క రాజు యొక్క శత్రువులను గురించి చెప్పబడిను. ஆண்டவர் தன்னுடைய மனதை நமக்கு இன்னைக்கு வெளிப்படுத்துவாராக. Let the Lord reveal his mind to us today. నేడు ప్రభు తన యొక్క మనసును మనకు బయలుపరచుదురుగాక. முதலாவதாக இந்த சங்கீதத்தில் தெய்வத்தை குறித்து 6 காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. First of all, there are 6 things mentioned about God in this psalm. మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క కీర్తన యందు దేవుని గురించి 6 కార్యములు చెప్పబడి ఉన్నవి. முதல் 5 வசனங்களை தயவு செய்து படியுங்கள். Let us read the first 5 verses. మొదటి 5 వాక్యములు. கர்த்தாவே, உம்முடைய வல்லமையிலே ராஜா மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறார். உம்முடைய ரட்சிப்பிலே எவ்வளவாய் களிகூறுகிறார். அவருடைய மன விருப்பத்தின்படி நீர் அவருக்கு தந்தருளி அவருடைய உதடுகளின் விண்ணப்பத்தை தள்ளாதிருக்கிறீர். உத்தம ஆசீர்வாதங்களோடு நீர் அவருக்கு எதிர்கொண்டு வந்து அவர் சிரசில் பொற்கிரீடம் தரிப்பிக்கிறீர். அவர் உம்மிடத்தில் ஆயுசை கேட்டார். நீர் அவருக்கு என்றென்றைக்கும் உள்ள தீர்க்காயுசை அளித்தீர். உமது ரட்சிப்பினால் அவர் மகிமை பெரிதா இருக்கிறது. மேன்மையும் மகத்துவத்தையும் அவருக்கு அருளினீர். அடுத்த வசனம் கூட. அவரை நித்திய ஆசீர்வாதங்களோடு அவரை உம்முடைய சமூகத்தின் மகிழ்ச்சியினால் பூரிப்பாக்குகிறீர். The king shall joy in thy strength, O Lord, and in thy salvation how greatly shall he rejoice. Thou hast given him his heart's desire, and hast not withholden the request of his lips. For thou preventest him with the blessings of goodness, and thou settest a crown of pure gold on his head. He asked life of thee, and thou gavest it him, even length of days forever and ever. His glory is graced in thy salvation. Honor and majesty hast thou laid upon him. For thou hast made him most blessed forever. Thou hast made him exceeding glad with thy countenance. యెహోవా రాజు నీ బలమును బట్టి సంతోషించుచున్నాడు. నీ రక్షణ బట్టి అతడు ఎంతో హర్షించుచున్నాడు. అతని మనోభిష్టము నీ సఫలము చేయుచున్నావు. అతని పెదవుల నుండి వచ్చిన ప్రార్థన నీవు మానక అంగీకరించుచున్నావు. శ్రేయస్కరమైన ఆశీర్వాదములతో నీవు అతన్ని ఎదుర్కొనుచున్నావు. అతని తల మీద అపరంజి కిరీటము నీవు ఉంచి ఉన్నావు. ఆయుస్సు నిమ్మని అతడు నిన్ను అడగగా నీవు దాన్ని అతనికి అనుగ్రహించి ఉన్నావు. సదాకాలము నిచ్చు దీర్ఘాయువు నీవు దయచేసి ఉన్నావు. నీ రక్షణ వల్ల అతనికి గొప్ప మహిమ కలిగెను. గౌరవ ప్రభావములు నీవు అతనికి ధరింపచేసి ఉన్నావు. నిత్యము ఆశీర్వాద కారకుడుగా నుండినట్లు నీవు అతన్ని నియమించి ఉన్నావు. నీ సన్నిధిని సంతోషముతో అతని ఉల్లసింపచేసి ఉన్నావు. യഹോവേ, രാജാവ് നിന്റെ ബലത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. നിന്റെ രക്ഷയിൽ അവൻ ഏറ്റവും ഉല്ലസിക്കുന്നു. അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം നീ അവന് നൽകി. അവന്റെ അധരങ്ങളുടെ യാചന നിശ്ചയിച്ചതുമില്ല. നന്മയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നീ അവനെ എതിരേറ്റു. തങ്കക്കിരീടത്തെ അവന്റെ തലയിൽ വയ്ക്കുന്നു. അവൻ നിന്നോട് ജീവനെ അപേക്ഷിച്ചു, നീ അവന് കൊടുത്തു. എന്നേക്കുമുള്ള ദീർഘായുസ്സിനെ തന്നെ. നിന്റെ രക്ഷയാൽ അവന്റെ മഹത്വം വലിയത്. മാനവും തേജസ്സും നീ അവനെ അണിയിച്ചു. നീ അവനെ എന്നേക്കും അനുഗ്രഹ സമൃദ്ധിയാക്കുന്നു. നിന്റെ സന്നിധിയിലെ സന്തോഷം കൊണ്ട് അവനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த சங்கீதத்தில் ஆண்டவரை குறித்த 6 காரியங்களை நாம்
படிக்கலாம். In this psalm, we can read 6 things about God. ఈ యొక్క కీర్తనయందు ప్రభువును గురించి 6 కార్యములు చూడగలము. முதலாவதாக 2ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவருடைய மன விருப்பத்தின்படி நீர் அவனுக்கு தந்தருளுகிறீர். First of all, it is written in the 2nd verse, thou hast given him his heart's desire. రెండో వాక్యమందు మనం చూచున్నాము, అతని మనోభీష్టము నీవు సఫలం చేయుచున్నావు. அவருடைய உதடுகளின் விண்ணப்பத்தை தள்ளாதிருக்கிறீர். Thou hast not withholden the request of his lips. అతని పెదవుల నుండి వచ్చిన ప్రార్థన నీవు మానక అంగీకరించున్నావు. நம்முடைய தேவன் நம்முடைய மன விருப்பத்தை நமக்கு தருகிறார். Our Lord provides us our heart's desire. మన యొక్క దేవుడు మన యొక్క హృదయ వాంఛలను సఫలం చేయుచున్నారు. 20ஆம் சங்கீதத்தில் கூட நாம் அதை படிக்கலாம். Even in the 20ஆம் சங்கீதம் 20th psalm we read about it. 20వ కీర్తన యందు కూడా దాన్ని మనం చదవగలము. 4ஆம் వசனத்தில் அவர் உமது மன விருப்பத்தின்படி உனக்கு தந்தருளி உமது ஆலோசனைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றுவாராக. In the 4th verse you read, grant thee according to thine own heart and fulfill all thy counsel. 4వ వాక్యమందు నీ కోరికను సిద్ధింపజేసి నీ ఆలోచన యావత్తును సఫలపరచునుగాక. நம்முடைய உதடுகளில் இருந்து வார்த்தை பிறப்பதற்கு முன்பாகவே நம்முடைய தேவைகள் என்னதென்று நம்முடைய தேவன் அறிவார். Our Lord is aware of all our needs even before the words are uttered out of our lips. మన యొక్క పెదవుల నుండి మాట బయటకు వచ్చుటకు ముందుగానే మన యొక్క అవసరములు ఏమని చెప్పి మన యొక్క దేవునికి తెలియను. பிரியமானவர்களே, நம்முடைய மன விருப்பத்தை அவர் நிறைவேற்றுகிறார். Beloved, God fulfills the desires of our heart. ప్రియులారా, మన యొక్క దేవుడు మన యొక్క హృదయ వాంఛలను నెరవేర్చున్నారు. இந்த காலையிலே நம்முடைய மன விருப்பம் எத்தகையானது என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். This morning we need to recollect as to what all are our heart's desire. ఈ యొక్క ఉదయకాలమున మన యొక్క హృదయ వాంఛ ఎటువంటిదని చెప్పి మనం గమనించవలెను. கெட்ட குமாரனை குறித்து நாம் படிக்கும் பொழுது, When we read about the prodigal son, చెడ్డ కుమారుని గురించి మనం చదివినప్పుడు அவனுக்கு பன்றி தின்றுகிற தவிட்டின் மேல் அவ்வளவு அதே வாஞ்சியா இருந்ததா. he had a desire to eat of the husk which was fed to the swines. ఆ యొక్క పందులు తిన్నటువంటి పొట్టు మీద అతడు ఆశపడిను. வாசிங்கள் லூக்கா 15ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். Luke 15:16. లూకాసు వార్త 15వ అధ్యాయము 16వ వాక్యము. அப்பொழுது பன்றிகள் தின்கிற தவிட்டினாலே தன் வயிற்றை நிரப்ப ஆசையாயிருந்தான், ஒருவனும் அதை அவனுக்கு கொடுக்கவில்லை. He would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave unto him. அவனுடைய பிதாவின் வீட்டிலே சந்தோஷமாக இருந்தவன் பிதாவின் வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு போனான். This man who was really joyous in the father's house departed from that house. తండ్రి యొక్క ఇంటిలో సంతోషముగా నివసించినటువంటి ఇతడు తండ్రి ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోయెను. దూరమాయి పోయి దుర్మార్గమాయి జీవనం பண்ணி தன் ஆஸ்திகளை எல்லாம் அழித்து போட்டான். He went to a faraway place, lived a wicked life and lost all his wealth. అతడు దూరదేశమునకు ప్రయాణమైపోయి తన ఆస్తి అంతని నాశనం చేసెను. கடைசியில் பன்றிகளை மேய்க்கிறதான ஒரு வேலை தான் அவனுக்கு கிடைத்தது. Finally he came into become a swineherd. చివరిగా పందులను మేపునటువంటి పని అతనికి దొరికి ఉన్నది. அவ்வளவு பசி பன்றிகள் தின்னுகிற தவிடாது கிடைக்குமா என்று அவன் பார்க்கிறான். அது கூட கிடைக்கவில்லை. He was smitten with such a hunger that he desired whether he could eat of the husks which was fed to the swine, and even that was not given to him. అధికమైనటువంటి ఆకలి కలిగి ఉన్నది. పందులు తిని పొట్టుతోనైనా తన కడుపు నింపుకోవాలని ఆశపడి ఉన్నాడు. ఎవడు కూడా దాన్ని అతనికి ఇవ్వలేదు. தேவ சமூகத்தை நஷ்டப்படுத்தி தேவ சமூகத்துக்கு துரோகமாய் பின்வாங்கி போகிறவருடைய நிலவரங்கள் இப்படித்தான் அமைகிறது. This will be the state of those who despise the presence of God and get away from it. దేవుని సన్నిధానమును నష్టపరుచుకొని దేవుని సన్నిధానముకు ద్రోహం చేసి దూరముగా వెళ్ళినటువంటి వారి యొక్క స్థితి ఇదే ఉన్నది. யோனா தேவ சமூகத்தை விட்டு துணிகரமாய் விலகி போய் அவன் அடைந்ததான பாடுகள் துன்பங்கள் அநேகம் தானே. Jonah presumptuously departed from the presence of God. As a result, the pain and the problem that he went through are plenty. యోనా దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో వదిలిపెట్టి అతడు వెళ్ళినటువంటి మార్గమందు అతడు అధికమైన శ్రమలు అనుభవించెను. நம்முடைய இருதயத்தின் வாஞ்சை என்ன என்பதை ஆண்டவர் மிகவும் தெளிவாக அறிகிறார். The Lord very clearly understands what are the desires of our heart. మన యొక్క హృదయం యొక్క వాంఛ ఏమని చెప్పి మన యొక్క దేవుడు స్పష్టంగా తెలుసుకొనిచున్నారు. ஒன்று, தெய்வத்துக்கு ஏற்ற வாஞ்சைகள் விருப்பங்கள் அதில் இருக்கலாம். There could be desires according to the will of God. ఒకటి దేవునికి సంబంధించినటువంటి ఆశలు కోరికలు ఉండవచ్చు. சாலமோன் ராஜா ஒரு ஞானமுள்ள இருதயத்தை அவன் கேட்ட பொழுது
ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இந்த வாஞ்சை உன் இருதயத்துக்குள் இருந்தது என்று சொல்லுகிறார். When Solomon asked for wisdom, the Lord says, this desire was there in your heart. సొలొమోను రాజు జ్ఞానము వివేచన కలిగినటువంటి హృదయం అతడు అడిగినప్పుడు దేవుడు అతనితో ఈ యొక్క ఆశ నీలో ఉన్నదని చెప్పెను. எனவேதான் கர்த்தர் அதை அவனுக்கு தந்தருளினார். And that's the reason the Lord gave it to him. అందుచేతనే దేవుడు అతనికి అనుగ్రహించిరి. அதே சந்தர்ப்பத்தில் சில பிசாசுக்கு ஏற்றதான சில மன விருப்பங்கள் நமக்குள் இருக்கலாம். At the same time, there could also be certain desires which are after Satan. అదే సమయమందు కొన్ని అపవాదికి చెందినటువంటి వాంఛలు మన యొక్క హృదయం అందు కనిపించవచ్చును. தேவன் அதை நமக்கு தருவது தேவன் அல்ல. But God is not a God who gives that to us. అవి ఇచ్చినది మనకు దేవుడు కాదు. மன விருப்பத்தின்படி செய்கிறார் என்றாலும் அதிலே ஒரு பிரமாணம் உண்டு. Even though he grants according to the desires of the heart, there is a condition or a law to it. హృదయ వాంఛ ప్రకారము చేసినప్పటికీ కూడా అక్కడ ఒక నిబంధన కనిపించున్నది. 145 సంగీతం 19 వచనத்தின் படியுங்கள். Psalm 145 verse 19. 145 కీర్తన 19వ వాక్యము. அவர் தமக்கு பயந்தவர்களுடைய விருப்பத்தின்படி செய்து அவர்கள் கூப்பிடுதலை கேட்டு அவர்களை ரட்சிக்கிறார். He will fulfill the desire of them that fear him. He also will hear their cry and will save them. தேவ பயம் உள்ளவர்களின் மன விருப்பத்தை தான் ஆண்டவர் நிறைவேற்றுகிறார். The Lord fulfills the desire of those who fear him. దేవుని యందలి భయభక్తులు గల వారి యొక్క కోరికను ప్రభు నెరవేర్చుదురు. தேவ பயம் என்று சொல்லுகிறது தீமையை விட்டு விலகுவதுதான். The meaning of the fear of God is to depart from evil. దేవుని యందలి భయభక్తులు అని చెప్పినప్పుడు చెడుతనము నుండి తొలగిపోవుట. தீமையை விட்டு விலகுவதே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம். To depart from evil is the fear of the Lord. చెడుతనము నుండి తొలగిపోవుటయే యెహోవా యందలి భయభక్తి ఉన్నది. எனவே தேவன் இவர்களுடைய விண்ணப்பத்தை மன விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகிறார். The Lord grants the desires of such people. దేవుడు వీరి యొక్క హృదయ వాంఛలను కోరికలను నెరవేర్చుచున్నారు. எனவே இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் ஆண்டவரிடத்தில் நாம் விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும். கர்த்தாவே, நல்ல வாஞ்சைகளை மன விருப்பத்தை நீர் எனக்குள்ளே வையும். According to this verse, we need to pray to the Lord, Lord, keep in me good desires. కావున యొక్క వాక్య ప్రకారము మనము దేవుని యొద్ద ప్రార్థించవలెను. ప్రభువా, మంచి హృదయ వాంఛలు నాకు దయచేయము. நம்முடைய வாஞ்சை எதுவோ அதை நோக்கி தான் நாம் பின்பற்றிக் கொண்டே இருப்போம். Whatever is the desire is what we follow after. మన యొక్క వాంఛ ఏది ఉన్నదో దానినే చూచి మనము పరిగెత్తెదము. எனவே இந்த தேவன் நம்முடைய மன வாஞ்சைகளை மனோ விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகிறார். அது ஆவிக்கேற்றதாக காணப்படட்டும். This God grants the desires of our heart, but let our desire be spiritual ones. ప్రభు మన యొక్క హృదయ వాంఛలను మన యొక్క కోరికలను నెరవేర్చుచున్నారు. అవి ఆత్మీయముగా కనిపించవలెను. அடுத்ததாக அடுத்த வசனத்தில் படிக்கிறோம், இந்த தேவன் உத்தம ஆசீர்வாதங்களோடு கூட இந்த ராஜாவுக்கு எதிர்கொண்டு வருகிறார். We also read that this God preventeth the king with blessings of goodness. తరువాత వాక్యమందు మనం చదువుచున్నాము, శ్రేయస్కరమైన ఆశీర్వాదములతో ఈ యొక్క రాజును ఎదుర్కొనిచున్నారు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక. உத்தம ஆசீர்வாதங்கள். They are perfect blessings. శ్రేయస్కరమైన ఆశీర్వాదములు. 6వ వசனத்தில் அது நித்திய ஆசீர்வாதங்கள் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. In the 6th verse, it is also mentioned as a blessing forever. 6వ వాక్యమందు అది నిత్య ఆశీర్వాదం అని చెప్పబడెను. நம்முடைய தேவன் உத்தம ஆசீர்வாதத்தையும் நித்திய ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுக்கிறார். Our God gives us a good and a perfect blessing as well as an everlasting blessing. మన యొక్క దేవుడు మనకు శ్రేయస్కరమైన ఆశీర్వాదమును నిత్య ఆశీర్వాదం నిచ్చుచున్నారు. உலக பிரகாரமான சில ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு. There are certain worldly blessings. లోక ప్రకారమైన కొన్ని ఆశీర్వాదములు ఉన్నవి. தேவன் எத்தனையோ நன்மைகளை நமக்கு தருகிறார். God gives us a lot of good things. దేవుడు అనేకమైన ఆశీర్వాదములు మనకి ఇచ్చుచున్నారు. நாம் ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது நாம் கேட்காத காரியங்களையும் கர்த்தர் நமக்கு தருகிறார். When we give importance to spiritual affairs, the Lord provides us with those things that we don't even ask him for. మనము ఆత్మ సంబంధమైన కార్యములకు ప్రాముఖ్యతనిచ్చినప్పుడు మనం అడగనటువంటి ఆశీర్వాదములను కూడా ప్రభు మనకి ఇచ్చుచున్నారు. ஆனால் இந்த இடத்தில் தேவனோ உத்தமமான ஆசீர்வாதத்தையும் நித்தியமான ஆசீர்வாதங்களையும் கொடுக்கிறார். But here the Lord gives us perfect and good blessings and everlasting blessings. అది ఈ యొక్క స్థలమందు ప్రభువు శ్రేయస్కరమైన ఆశీర్వాదములను నిత్య ఆశీర్వాదములు ఇచ్చుచున్నారు. எபேசியர் 1 அதிகாரம் 3 வசனத்தில்
ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்கள் என்று நாம் அங்கே படிக்கிறோம். In Ephesians 1:3 we read all spiritual blessings. ఎఫెసీ మొదటి అధ్యాయము 3వ వాక్యమందు పరలోక విషయములో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదం అని చదువుచున్నాము. அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களாலே நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். Who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించెను. இன்றைக்கு அநேகருடைய ஜீவியத்தில் உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்களே தவிர உத்தமமான நித்தியமான ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களுக்கு அவர்கள் முக்கியத்துவம் தருவதில்லை. These days many people give importance to material blessings, but they do not give blessings to the heavenly good spiritual blessings. నేడు అనేకులు భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదములకు వారు ప్రాముఖ్యతనిచ్చుచున్నారు గాని శ్రేయస్కరమైన నిత్యమైనటువంటి ఆశీర్వాదములకు ప్రాముఖ్యతనిచ్చుటలేరు. இங்க நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read here? ఇక్కడ మనం ఏం చదువుచున్నాము? உத்தம ஆசீர்வாதங்களோடு கூட ஆண்டவர் அவனுக்கு எதிர்கொண்டு வருகிறார். The Lord accosts him with blessings of goodness. శ్రేయస్కరమైన ఆశీర్వాదంతో ప్రభు అతన్ని ఎదుర్కొనుచున్నారు. நாம் பூமியிலே வாழும் பொழுது தேவன் சில உத்தமமான நித்திய ஆசீர்வாதங்களை தருவது மாத்திரமல்ல. While we are yet alive in this world, it's not only that the Lord provides us with good and everlasting blessings. మన భూమి మీద జీవించినప్పుడు ప్రభు మనకు శ్రేయస్కరమైన నిత్య ఆశీర్వాదములు ఇచ్చుట మాత్రమే కాదు. ஒரு நாள் உண்டு அன்றைக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு இந்த பூமிக்கு வருவார். There is a day when Jesus Christ is going to come into this world. ఒక దినము ఉన్నది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆ యొక్క దినమున యొక్క భూమి మీదకి వచ్చెదరు. அன்றைக்கு அவர் வரும் பொழுது இந்த ஆசీర్వాదங்களை கொண்டு வருவார். That day when he comes, he will bring along with him these blessings. ఆయన వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క ఆశీర్వాదములు తీసుకొని వచ్చెదరు. அதுதான் 40 ஏசாயா 40 அதிகாரம் 10 வசனத்தில் அவர் அளிக்கும் பிரதிபலன் என்று சொல்லப்படுகிறது. That is what is mentioned in Isaiah 40:10 as the reward that he provides. దానిని గురించి యెషయా గ్రంథము 40వ అధ్యాయము 10వ వాక్యమందు ఆయన ఇచ్చు ప్రతిఫలం అని చెప్పబడెను. 40:10 இதோ கர்த்தராய ஆண்டவர் பராக்கிரமசாலியாக வருவார், அவர் தமது புயத்தினால் அரசாளுவார். இதோ அவர் அளிக்கும் பலன் அவரோடே கூட வருகிறது, அவர் கொடுக்கும் பிரதிபலன் அவருடைய முகத்துக்கு முன்பாக செல்லுகிறது. Behold, the Lord God will come with strong hand, and his arm shall rule for him. Behold, his reward is with him, and his work before him. இது ஒரு உத்தம ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது. This is also a good blessing. ఇది ఒక శ్రేయస్కరమైన ఆశీర్వాదమైనది. ஆண்டவராகிய இயேசு பராக்கிரமசாலியாக வருவார். Our Lord Jesus Christ will come down as a mighty person. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శక్తి సంపన్నుడుగా వచ్చెదరు. அவர் அளிக்கும் பலன் அவரோடு கூட வருகிறது. His reward is with him. ఆయన ఇచ్చు బహుమానము ఆయన యుద్ధనున్నది. அவர் கொடுக்கும் பிரதிபலன் அவருடைய முகத்துக்கு முன்பாக செல்லுகிறது. And his work goes before him. ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రతిఫలము ఆయనకు ముందుగా నడుచున్నది. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. உண்மையாகவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது, நமக்கு எதிர்கொண்டு அவர் வரும் பொழுது இந்த நித்திய ஆசீர்வாதத்தை உத்தம ஆசீர்வாதத்தை தேவன் நமக்கு தருகிறார். Truly when Jesus Christ comes down and when he meets us, he will be bringing with him this good and everlasting blessings. నిజముగానే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మనల్ని ఎదుర్కొంటకు వచ్చినటువంటి సమయమందు ఈ యొక్క శ్రేయస్కరమైన ఆశీర్వాదమును నిత్యమైనటువంటి ఆశీర్వాదమును మనకిచ్చెదరు. ஆம், நீ ஆண்டவருக்காக எந்த கிரியை செய்தாயோ அது எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு பிரதிபலன் உனக்கு உண்டு. Whatever work that you did for the Lord, there is a reward for all such things. నీవు ప్రభువు నిమిత్తము ఏ యొక్క క్రియను చేసినావో దానికి తగినటువంటి ప్రతిఫలము నీకున్నది. இந்த ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளையே, ஆண்டவராகிய இயேசு வரும் பொழுது நித்திய ஆசீர்வாதம் உனக்கு கிடைக்குமா, உத்தமமான ஆசீர்வாதத்தை நீ பெற்றுக்கொள்வாயா என்று இந்த கூட்டத்தில் நீ நிதானிப்பாயாக. O child of God, reflect and see while you are sitting and worshiping here, when the Lord Jesus Christ comes, will he give you the good and everlasting blessings? ఈ యొక్క ఆరాధనలో కూర్చొని ప్రభువును ఆరాధించుచున్న దేవుని యొక్క బిడ్డ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు శ్రేయస్కరమైనటువంటి నిత్యమైన ఆశీర్వాదము నీకు దొరుకునా అని చెప్పి నువ్వు తలంచి చూడుము. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. எனவே கர்த்தர் கொடுக்கிறதான இந்த நாட்களை பயன்படுத்தி கொண்டு இந்த ஆசீர்வாதங்களை பெறுவதற்கு நாம் பாத்திரவான்களாய் மாற வேண்டும். We have to be worthy
making use of these days in order to receive the blessings that the Lord provides. కావున ప్రభువు ఇచ్చినటువంటి ఒక దినములను మనం ప్రయోజనపరచుకొనుచు దేవుడిచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదములకు మనల్ని యోగ్యులుగా మార్చుకొనవలెను. உங்களுடைய குடும்பங்கள் கர்த்தருக்குள் மிகுந்த ஆசீர்வாதமுள்ள குடும்பங்களாய் காணப்படட்டும். Let your families be found as really blessed in the Lord. మీ యొక్క కుటుంబములు దేవుని యందు మిక్కిలి ఆశీర్వాదకరమైన కుటుంబములుగా మారనివ్వుడి. லௌகிக ஆசீர்வாதங்களை காட்டிலும் சொர்க்கிய உன்னதத்துக்குரிய ஆசீர்வாதங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தாருங்கள். More than the worldly blessings, give importance to the heavenly blessings. ఈ యొక్క లోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదముల కంటేను పరలోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదములకు మీరు మిక్కిలి ప్రాముఖ్యతనివ్వుడి. அதுதான் நித்தியமான ஆசீர்வாதங்கள். And those are the everlasting blessings. అదే నిత్యమైనటువంటి ఆశీర్వాదములై ఉన్నవి. அதுதான் உத்தமமான ஆசீர்வாதமா இருக்கிறது. And that is a good blessing. అవి శ్రేయస్కరమైన ఆశీర్వాదములు. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே முன்னேறி சென்று நல்ல ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We need to keep progressing in the spiritual life and receive good experiences. ఆత్మీయ జీవితమునందు మనం ముందుకు సాగుచు ఆత్మ సంబంధమైన మంచి అనుభవాలను పొందుకొనవలెను. மூன்றாவது தேவன் கொடுக்கிறதான நன்மை என்ன? What is the third benefit that the Lord gives? మూడవదిగా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి మేలు ఏమైనది? 3ஆம் வசனத்தில் அந்த ராஜாவின் சிரசில் சுத்தமான பொற்கிரீடத்தை தரிப்பிக்கிறார். In the third verse you find that he sets on the king's head a crown of pure gold. మూడో వాక్యమునందు ఆ రాజు యొక్క తల మీద అపరంజ కిరీటం ఉంచెను. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த ராஜாவுக்கு இந்த தேவன் சுத்த பொன்னினால் ஆன கிரீடத்தை கொடுக்கிறார். To this king God gives him a crown of pure gold. ఈ యొక్క రాజునకు ప్రభువు ఈ యొక్క మేలిమి బంగారమైన కిరీటమునిచ్చిరి. தாவீதை பொறுத்தமட்டில் அது அவனுடைய ஆட்சிக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தது. When David was crowned, that was a symbolization of his ruling. దావీదు యొక్క విషయములు చూచినప్పుడు అతని యొక్క పరిపాలనకు సంబంధించినది. ஆனால் நமக்கு தேவன் எப்பொழுது இந்த பொற்கிரீடத்தை சூட்டுகிறார்? But when does the Lord give us this crown? మనకు ఎప్పుడు ప్రభు యొక్క అపరంజ కిరీటం ఉంచుచున్నారు? வேதத்திலே பலவிதமான கிரீடங்களை குறித்து படிக்கிறோம். In the scriptures we read about diverse crowns. వాక్యమందు అనేకమైన కిరీటముల గురించి பரிசுத்த చదువుచున్నాము. பவுல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். Saint Paul says a crown of righteousness is kept for me. పరిశుద్ధుడైనటువంటి పౌలు నీతి కిరీటము నా కొరకు ఉంచబడి ఉన్నదని చెప్పెను. இந்நேரத்தில் மகிமையான வாடாத கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. In heaven there is a crown that fades not away reserved for me. మరొక స్థలమునందు మహిమగల వాడబారని కిరీటం నా కొరకు ఉంచబడి இன்னொரு ఉన్నది. இடத்திலே ஜீவ கிரீடம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. In another place it's mentioned as a crown of life. మరొక స్థలములో జీవ కిరీటం అని చెప్పబడెను. இந்த தேவன் தன்னுடைய ஜனத்திற்கு கிரீடத்தை வைத்திருக்கிறார். This God has reserved crowns for his people. ఈ యొక్క దేవుడు తన యొక్క జల్ల నిమిత్తము కిరీటం ఉంచినారు. நமக்கு ஆண்டவர் எப்போது இந்த கிரீடத்தை சூட்டுகிறார்? When is the Lord going to crown us with these crowns? ఎప్పుడు ప్రభు మనకి యొక్క కిరీటమును మన తల మీద ఉంచెదరు? எங்கே ஜெயகரமான ஜீவியம் உண்டோ அங்கே இந்த கிரீடத்தை நாம் பார்க்கலாம். Wherever there is a victorious life, there we can see this crown. ఎక్కడ విజయవంతమైన జీవితం ఉన్నదో అక్కడ యొక్క కిరీటం చూడగలము. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நீ அடிக்கடி தோல்வி அடைகிற நபராய் இருப்பாயானால் இந்த கிரீடத்தை உனக்கு கிடைக்காது. If you are a person constantly defeated in your life, you will not be able to receive this crown. నీ యొక్క జీవితం అంతా నీవు తరచుగా అపజయం పొందినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండినట్లయితే ఈ కిరీటము నీకు దొరకదు. இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையே ஒரு யுத்தம் போலதான். This Christian life is like a battle. ఈ యొక్క క్రైస్తవ జీవితం ఒక యుద్ధం వంటిది. அடிக்கடி சோதனைகள் போராட்டங்களை நாம் பார்க்கிறோம். Constantly there will be striving and trials. మనము తరచుగా పోరాటములు శోధనలు చూస్తున్నాము. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. ஒரு சோதனை வழியாக நீ போவாயானால் அதற்கு ஒரு கிரீடம் உண்டு என்பதை நீ விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். You need to understand when you pass through a temptation that there is a crown towards that. ఒక శోధన ద్వారా నువ్వు వెళ్ళుచుడినప్పుడు దానికి నీకు ఒక కిరీటం ఉన్నదని చెప్పి నువ్వు గ్రహించవలెను. ஒரு இரத்த சாட்சியாக மரித்தவர்களை குறித்து நாம் இப்படி படித்திருக்கலாம். We could have read about certain martyrs like this. హత సాక్షులుగా మరణించిన వాని గురించి మనం ఈలాగను చదివి ఉందము. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே அநேகர் கிறிஸ்துவை மறுதலிக்கும்படியாக நிறுத்தப்பட்டார்கள். At a certain point in time, many people were made to deny Christ. గుర్తింపబడినటువంటి సమయమందు క్రీస్తును ఎరగమని చెప్పున్నట్లుగా అనేకులు నిలవబడి ఉండిరి. ஒரு மனுஷனை தவிர அத்தனை பேரும் தைரியமாக அங்கே இருந்தார்கள். Except for one man, all the rest were there standing bold. ఒక మనుషుడు తప్ప మిగతా వారందరూ ధైర్యంగా ఉండిరి. அந்த தண்டனையை நிறைவேற்றுவதற்காக ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்தான். தண்டனையை நிறைவேற்ற
In order to fulfill that punishment, there was a man over there. ఆ యొక్క శిక్షను నెరవేర్చే నిమిత్తము ఒక వ్యక్తి అక్కడ ఉండిరి. அவன் இப்படி காண்கிறான், அந்த ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கிரீடம் வந்து நிற்பதாக. He is able to see this vision of a crown descending on behalf of each of them. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కిరీటము వచ్చి దిగినట్లుగా అతడు చూస్తూ ఉండిరి. இரத்த சாட்சியாக மரித்தவர்கள் அந்த கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். Those who are dying as martyrs are receiving that crown. హతసాక్షిగా మరణించినటువంటి వారి యొక్క కిరీటమును పొందుకొనుచుండిరి. மறுதலித்த ஒருவருடைய கிரீடம் மறுபடியுமாய் போய்விட்டது, மேலே போய்விட்டது. The one who denied his crown returned back to heaven again. ప్రభువును ఎరుగను చెప్పినటువంటి వ్యక్తి యొక్క కిరీటం పైకి వెళ్ళెను. எனவே இந்த தண்டனையை நிறைவேற்ற வந்தவன் உடனே கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டார். The one who came forward for this punishment, immediately he accepted Jesus as his savior. కావున యొక్క శిక్షను విధించుటకు వచ్చినటువంటి వ్యక్తి వెనువెంటనే క్రీస్తును అంగీకరించెను. அருமையான தேவ பிள்ளையே, கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் வருகிறதான ஒவ்வொரு பரீட்சையும் நீ தேவ சமூகத்தில் கிருபையை பெற்றுக்கொண்டு ஜெயிப்பாயானால் உனக்கு ஆண்டவர் கிரீடங்களோடு கூட எதிர்ப்படுவதை நீ காணலாம். O child of God, if you were to be victorious in every trial that comes in the Christian life, you will be able to receive these crowns. క్రైస్తవ జీవితమునందు నువ్వు ఎదుర్కొనుచున్నటువంటి ప్రతి పోరాటము శోధన మధ్యలో దేవుని సన్నిధానములో కనిపెట్టి కృపచేత నువ్వు జయించినప్పుడు నీకు కిరీటం ఉంచబడును. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகமே ஒரு கிரீடம் தானே. The very anointing of the Holy Ghost is a crown. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఒక కిరీటమైనది. அபிஷேக தைலம் என்ற கிரீடம் அவன் சிரசின் மேல் இருக்கிறது. The oil of anointing is set upon his head. అభిషేక తైలం అని చెప్పు కిరీటము అతని తల మీద ఉంచబడెను. எனவே பரிசுத்த ஆவி பெரும்பொழுது தேவன் இந்த கிரீடத்தை உன்மேல் வைக்கிறார். When you receive the anointing of the Holy Spirit, God sets this crown on you. కావున పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము పొందినప్పుడు ప్రభు యొక్క కిరీటం నీ తల మీద ఉంచుతున్నారు. தேவனே ஒரு மனுஷனுடைய தலையின் மேல் ஒரு கிரீடத்தை வைக்கிற காட்சி கண்கொள்ளா காட்சியா இருக்கும். It is an unbearable sight to see God himself setting a crown on the head of a man. దేవుడే ఒక మనుషుని తలపైన పెట్టినటువంటి కిరీటము కన్నులు చూడలేనటువంటి దృశ్యమైనది. எத்தனை பேர் இந்த ஓட்ட பந்தயத்திலே நீங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்? How many of you are running in this race? ఈ యొక్క పందెపు రంగమందు ఎందరు పరిగెత్తుచున్నారు? உங்களுக்கு முன்பாய் பிரகாசிக்கிற கிரீடத்தை கண்டு பின்வாங்காமல் ஓடுங்கள். Look at the crown that is shining ahead of you and run without retreating. మీ ఎదుట ప్రకాశించినటువంటి కిరీటమును చూసి మీరు వెనుక తీయకుండా ముందుకు పరిగెత్తుడి. నిశ్చయతోడు కూడా ఓడుங்கள். With a firmness keep running. మీరు నిశ్చయితతో పరిగెత్తుడి. దైవத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. சுத்த பொன்னினால் ஆன கிரீடத்தை தேவன் சூட்டுகிறார். The Lord sets a crown of pure gold. అపరంజి కిరీటము ప్రభు ఉంచిరి. நான்காவதாக நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read as a fourth one? నాలుగవదిగా ఏం చదువుచున్నాము? நான்காம் வசனத்தில் ஒரு தீர்க்க ஆயுசை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. In the fourth verse there is a life that has been given here. నాలుగో వాక్యమందు అక్కడ దీర్ఘాయువును గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. அவர் உம்மிடத்தில் ஆயுசை கேட்டார், நீர் அவருக்கு என்றென்றைக்கும் உள்ள தீர்க்க ஆயுசை அளித்தீர். He asked life of thee, and thou gavest it to him, even the length of days forever. ఆయుష్ నిమ్మని అతడు నిన్ను వరమడగగా సదాకాలమున నిలుచు దీర్ఘాయువు నీవు దయచేసి ఉన్నావు. இந்த தீர்க்காயுசு என்றால் என்ன அர்த்தம்? What do you mean by length of days? ఈ యొక్క దీర్ఘాయువు అని చెప్పినప్పుడు అర్థం ఏమిటి? அது நித்திய ஜீவனோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். That is something that is connected to eternal life. అది నిత్య జీవమునకు సంబంధించిన విషయము. 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். 1 John 2:25. మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయం 25వ వాక్యము. நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு செய்த வாக்குத்தத்தம். நித்திய ஜீவன் அளிப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு தருகிற வாக்குத்தத்தம். The eternal life is the promise given by him. నిత్య జీవము అనుగ్రహించునన్నదే ఆయన తానే మనకు చేసిన వాగ్దానము. ஆண்டவர் மனுஷனை உண்டாக்கின பொழுது அவன் நித்திய ஜீவன் உள்ளவனாக இருந்தான். When God created man, he was one with an eternal life. దేవుడు మనుషుని సృష్టించినప్పుడు నిత్య జీవము గలవాడుగా ఉండెను. அவன் பாவம் செய்த பொழுது நித்திய ஜீவனுக்கு அவன் புறம்பாய் போய்விட்டான். When he sinned, he went away from eternal life. అతడు పాపము చేసినప్పుడు నిత్య జీవమునకు వేరైపోయెను. எனவே இரண்டாம் ஆதாமாகிய கிறிஸ்து நித்திய ஜீவனின் நிறைவோடு கூட இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்தார். Therefore the second Adam, Jesus Christ, came down into this world fulfilling this eternal life. కావున నిత్య జీవము కలిగినటువంటి రెండవ ఆదామైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పరిపూర్ణమైన నిత్య జీవము కలిగి వచ్చిరి. எனவேதான் இயேசு இந்த பூமியில் இருக்கும்போது என்ன சொன்னார்? Therefore when Jesus was in this world, what did he say? కావున యేసు యొక్క భూమి మీద ఉండినప్పుడు ఏం చెప్పిరి? நான் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாக்கவும் அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் என்று I சொன்னார். came to give life and that
abundant life is what he said. వాటికి జీవము కలుగుటకును ఆ యొక్క జీవము సంపూర్ణం చెందుటకు నేను వచ్చితిని. ஏன் அப்படி சொன்னார்? Why did he say so? ఎందుకు అలాగను చెప్పెను? அந்த நித்திய ஜீவனுக்கு விரோதியாய் இருக்கிற பாவத்தை தண்ட மரணத்தின் மூலமாய் குலைத்து போட்டார். That the sin which is against this eternal life, by his death he destroyed it. నిత్య జీవమునకు కారణమైన పాపమును తన యొక్క మరణం చేత నశింపజేసెను. సిలువై మరణத்தின் மூலமாய் அதற்கு ஒரு பரிகாரத்தை உண்டாக்கினார். By the death on the cross he created a propitiation for this. సిలువ మరణము ద్వారా దానికి పాప పరిహారం కలిగించెను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீ விசுவாசிக்கும் பொழுது, when you believe on this Lord Jesus Christ, ఈ యొక్క ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని నీవు నమ్మినప్పుడు நீ ஏதோ ஒரு ஆயுசை கேட்கலாம். you may ask for length of days. నీవేదో ఒక ఆయుష్ అడగవచ్చును. ஒரு சுகத்தை கேட்கலாம். You may ask for health. స్వస్థత అడగవచ్చును. ஒரு நன்மைக்காக நீ வந்திருக்கலாம். You could have come for receiving some benefit. మేలు కొరకు వచ్చిందువు. ஆனால் இன்றைக்கு உனக்கு ஆண்டவர் தீர்க்காயுசை கொடுக்கிறார். But today the Lord is giving you length of days. నేడైతే ప్రభువు నీకు దీర్ఘాయుష్ని ఇచ్చుచున్నారు. நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு தருகிற வாக்குத்தத்தம். The promise that he gives us is eternal life. నిత్య జీవం అనుగ్రహించుటే ఆయన మనకి ఇచ్చిన వాగ్దానము. இந்த நித்திய ஜீவன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துக்கு உள்ளவே இருக்கிறார். This eternal life is contained within our Lord Jesus Christ. ఈ యొక్క నిత్య జీవము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నందు కనిపించున్నది. எனவேதான் கிறிஸ்துவை உடையவன் நித்திய ஜீவனை உடையவனாய் இருக்கிறான். And that's the reason he that has Christ has eternal life. కావున క్రీస్తు కలిగి ఉండినటువంటి వాడు నిత్య జీవము కలిగి ఉన్నాడు. ஞானத்துக்கு ரெண்டு கைகள் இருக்குதாம். wisdom. Wisdom has two hands. జ్ఞానమునకు రెండు చేతులున్నవి. நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். Proverbs 3:16. సామెతలు 3వ అధ్యాయం 16వ వాక్యము. அதின் வலது கையில் தீர்க்காயுசும் அதின் இடது கையில் செல்வமும் கனமும் இருக்கிறது. Length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honor. 13ஆம் வசனத்திலிருந்து இந்த பகுதி ஆரம்பமாகிறது. This subject begins from the 13th verse. 13వ వాక్యము నుండి ఇది ప్రారంభించబడుచున్నది. இந்த ஞானத்திற்கு இரண்டு கைகள் உண்டு. This wisdom has two hands. జ్ఞానమునకు రెండు చేతులున్నవి. வலது கையில் தீர்க்காயுஸ் இருக்கிறது. Length of days is in her right hand. కుడి చేతిలో దీర్ఘాయు ఉన్నది. இடது கையில் செல்வமும் கனமும் இருக்கிறது. And in her left hand riches and honor. ఎడమ చేతిలో ధనఘనతలున్నవి. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. கிறிஸ்துவே நமக்கு ஞானமாக இருக்கிறார். Christ himself is our wisdom. క్రీస్తు మన యొక్క జ్ఞానమైనారు. அவருக்கு இரண்டு கைகள் உண்டு. He has two hands. ఆయనకు రెండు చేతులున్నవి. வலது கை முக்கியமான கை. The right hand is an important hand. కుడి హస్తము ప్రాముఖ్యమైనది. தேவன் வலது கையிலே நித்திய ஜீவனை தீர்க்காயுசை உனக்கு வைத்திருக்கிறார். In the right hand God has reserved length of days, eternal life for you. ప్రభువు కుడి చేతిలో దీర్ఘాయువును నిత్య జీవమునుంచిరి. நாம் அதையே தேட வேண்டும். We have to seek that దానిని alone. మనం వెదకవలెను. கொலோசியர்ல நாம் படிக்கும் பொழுது, When you turn to Colossians కొలస్సీలో మనం చదివినప్పుడు வாசிங்கள் 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். 3:1. 3వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యము. நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் கூட எழுந்ததுண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது வாரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள். இந்த வலது வாரிசத்தில் இருக்கிற இந்த வலது கையில் இருக்கிற அந்த மேலானவைகளை தேடுங்கள். You have to seek after those heavenly things which is on his right hand. ఈ యొక్క కుడి పార్శ్వమున కుడి హస్తంలో ఉండిన పైనున్న వాటిని వెదుకుడి. முதலாவது வலது கரத்தில் இருக்கிறதை நீ பெற்றுக்கொள். First of all receive what is in the right hand. మొదటిగా కుడి హస్తములో ఉన్నదాన్ని నువ్వు పొందుకొనుము. இரண்டாவது அவனுக்கு இடது கையிலே செல்வமும் கனமும் இருக்கிறது. Secondly, on his left hand there are riches and honor. రెండవదిగా ఎడమ చేతిలో ధనము ఘనతలున్నవి. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక. ஏற்ற வேளையிலே தேவன் அதை உனக்கு தருவார். At the appointed time the Lord will give that to you. తగిన సమయమందు దేవుడు నీకు అనుగ్రహించుదురు. நீதிமொழிகள் 8:18 கூட படியுங்கள். Let's also turn to Proverbs 8:18. సామెతలు 8వ అధ్యాయము 18వ వాక్యము. ஐஸ்வர்யமும் கனமும் நிலையான பொருளும் நீதியும் என்னிடத்தில் உண்டு. இது எல்லாம் உடைய இடது கையில் இருக்கிறதான விஷயங்கள். All these things are matters contained on the left hand. ఇవన్నీ ప్రభు యొక్క ఎడమ చేతిలో ఉండిన విషయములు. ஐஸ்வர்யம், கனம், நிலையான பொருள், நீதி எல்லாம் இருக்கிறது. Riches, honor, durable riches and righteousness. ఐశ్వర్యము ఘనతలు స్థిరమైన కలిమియు నీతియు ఆయన యుద్ధ ఉన్నవి. எனவே வலது கையில் இருக்கிறதான நித்திய ஜீவனையும் இடது கையில் இருக்கிறதான செல்வத்தையும் கனத்தையும் வைத்துக்கொண்டு அவர் உன்னை கூப்பிடுகிறார். Therefore on the right hand keeping eternal life
and on the left hand keeping riches and honor, he is inviting you. కావున కుడి చేతిలో ఉండినటువంటి దీర్ఘాయుషును ఎడమ చేతిలో ఉండినటువంటి ధనఘనతలను ఉంచుకొని ప్రభు నిన్ను పిలుచున్నారు. ஞானம் கூப்பிடுகிறதில்லையோ, ஞானம் உன்னை கூப்பிடுகிறது. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உன்னை அழைக்கிறார். Wisdom is calling you. Lord Jesus Christ is calling you. జ్ఞానము నిన్ను పిలుచున్నది, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నిన్ను పిలుచున్నారు. இந்த தேவன் நித்திய ஜீவனை நமக்கு தருகிறார். This God gives us eternal life. ఈ యొక్క దేవుడు నిత్య జీవమును మనకి ఇచ్చుచున్నారు. அதற்காக நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறார். Towards that he forgives our sins. మొదటిగా ప్రభు మన యొక్క పాపములు క్షమించున్నారు. அவருடைய இரத்தத்தினால் நம்மை கழுவுகிறார். By his blood he washes us. అతని రక్తం చేత మనల్ని కడుగుచున్నారు. దీర్ఘాయుసை இந்த தேவன் நமக்கு தருகிறார். This God gives us eternal length ఈ of యొక్క days. ప్రభు మనకు దీర్ఘాయుష్ని ఇచ్చుచున్నారు. அடுத்ததாக நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What else do we read? తర్వాత మనం ఏం చదువుచున్నాము? 5ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Let's turn to the 5th 5వ verse. వాక్యము. உமது ரட்சிப்பினால் அவர் மகிமை பெரிதாயிருக்கிறது, மேன்மையும் மகத்துவத்தையும் அவருக்கு அருளினீர். His glory is great in thy salvation, honor and majesty hast thou laid upon him. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. மேன்மையும் மகத்துவத்தையும் அவருக்கு அருளினீர். Glory. He's given you salvation, honor and majesty. గౌరవ ప్రభావంలో నీవు అతనికి ధరింపజేస్తున్నావు. இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். This is an important matter. ఇది ప్రాముఖ్యమైన విషయము. வேதத்தில் சொல்லப்பட்டதான இந்த மேன்மை மகத்துவம் எது? What is this honor and majesty that is written in the scriptures? ఈ యొక్క వాక్యమందు చెప్పబడినటువంటి గౌరవము ప్రభావము ఏమై ఉన్నవి? 8ஆம் சங்கீதம் 1ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, When you turn to Psalm 8:1, 8వ కీర్తన మొదటి వాక్యం చదివినప్పుడు, உம்முடைய மகத்துவத்தை வானங்களுக்கு மேலாக நீர் வைத்தீர். you have set your glory above the heavens. నీ ఆకాశములలో నీ మహిమను కనపరచువాడా? தேவன் தன்னுடைய மகத்துவத்தை வானங்களுக்கு மேலாக வைத்திருக்கிறார். God has kept his glory above the heavens. ప్రభు తన యొక్క మహిమను ఆకాశములకు పైగా ఉంచిరి. அதுதான் விசேஷமான ஒரு அனுபவம். And that is a special experience. ఇది ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అనుభవమైనది. அதுதான் தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற நித்திய வாசஸ்தலங்களா இருக்கிற. And those are the eternal habitations God has kept for us. అదే ప్రభు మనకు ఉంచినటువంటి నిత్య నివాస స్థలమైనది. ஒரு வார்த்தையில் சொல்லும் பொழுது సియోனும் యెరూషలేముம். In other terms, they are Zion and Jerusalem. మరొక మాటలో చెప్పినట్లయితే అది సియోను యెరూషలేమైనది. கர்த்தர் நமக்கு மேன்மையும் மகத்துவத்தையும் நமக்கு வைத்திருக்கிறார். The Lord has kept his honor and majesty. ప్రభు మనకు గౌరవమును ప్రభావమును ఉంచి ఉన్నారు. அருமையானவர்களே, நம்முடைய நித்திய வாசஸ்தலத்தை குறித்து நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். Beloved, we need to reflect on our eternal habitation. ప్రియులారా, మన యొక్క నిత్య నివాస స్థలమును గురించి మనం తలంచి చూడవలెను. இந்த மகத்துவத்தை, இந்த மேன்மையை எல்லா வானங்களுக்கு மேலாய் அவர் வைத்திருக்கிறார். This honor and glory, he has kept it above all heavens. ఈ యొక్క గౌరవమును యొక్క ప్రభావమును సమస్త ఆకాశములకు పైన ఉంచి ఉన్నారు. நாம் நம்முடைய கண்களை வானத்துக்கு நேராய் ஏறெடுக்க வேண்டும். We need to lift our eyes towards the heavens. మనము మన యొక్క కన్నులను ఆకాశం వైపు పైకెత్తవలెను. அது நமக்காய் தேவன் ஆயத்தமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். The Lord is preparing that for us. వాటిని ప్రభు మన నిమిత్తము సిద్ధపరిచున్నారు. உங்களுக்காக நான் ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் என்று அவர் சொன்னார். He told that I go to prepare a place for you. మీ కొరకు నేను ఒక స్థలమును సిద్ధపరచ వెళ్ళుచున్నానని చెప్పిరి. நான் அந்த ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பிற்பாடு நான் திரும்பி வருவேன். After I have prepared that place, I will come back again. ఆ యొక్క స్థలము సిద్ధపరిచిన తర్వాత నేను తిరిగి వచ్చేదను. நான் இருக்கும் இடத்தில் நீங்கள் என்னோடு கூட இருக்கும்படி நான் உங்களை சேர்த்துக்கொள்ள வருவேன். I will come to gather you so that you will be in the place where I am. నేను ఉండిన స్థలములో నాతో పాటు మీరు ఉండునట్లుగా మిమ్మల్ని చేర్చుకుంటకు వచ్చేదను. இந்த தேவன் நமக்கு தருகிறதான மேலான காரியங்களை பாருங்கள். Just see what great things the Lord is providing us. ఈ యొక్క దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి శ్రేష్టమైన కార్యములను చూడుడి. தம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயத்தமாக்குகிறவர்களை கண்கள் காணவும் இல்லை, காதுகள் கேட்கவும் இல்லை. What God has kept for those who love him, the eye hath not seen, nor hath the ear heard. దేవుడు తను ప్రేమించిన వారి కొరకు ఏవి సిద్ధపరచునో అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు. உனக்கு ஒரு மகிமையை, உனக்கு ஒரு மகத்துவத்தை எல்லா வானங்களுக்கு மேலாய் தேவன் வைத்திருக்கிறார். A glory and an honor for you the Lord has reserved above all heavens. ప్రభు నీకు ఒక మహిమను ఒక ప్రభావమును సమస్త ఆకాశములకు పైన ఉంచినారు. அதுவே புதிய ஏற்பாட்டு சபையின் தரிசனம்.
And that is the vision of the New Testament church. ఇదే నూతన నిబంధన సంఘం యొక్క దర్శనమైనది. அதற்காகவே கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். Towards that end the Lord has called us. అందు నిమిత్తమే ప్రభు మనల్ని పిలిచినారు. எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் அந்த லக்கை அடைந்து கொண்டார்கள். Many saints of God have received that goal. అనేక మంది పరిశుద్ధులు ఆ యొక్క గురి యొద్దకు చేరి ఉన్నారు. அருமையான தேவ பிள்ளையே, நீ அதை அடைந்து கொள்ள முடியாய் கர்த்தர் உனக்கு போதிக்கிறார். Beloved child of God, the Lord is teaching you so that you also may attain that goal. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఆ యొక్క గురిని నీవు చేరుటకు ప్రభువు నీకు బోధించున్నారు. వలదుపుறம் இடதுபுறம் நீ சாய வேண்டாம். Do not turn to left or the right side. నీవు కుడికైనను ఎడమకైనను తిరగకూడదు. பெரிய ஓட்டப்பந்தயம் நடந்தது. There was a great race. గొప్ప పరుగు పందెం జరిగెను. ராஜாக்களின் நாட்கள் நடந்ததான விஷயம். These are the things when at the times of the kings. రాజుల యొక్క దినములో జరిగినది. ஒரு வாலிபன் மிகவும் துரிதமாக ஓடினான். A young man ran very fast. ఒక యవనస్తుడు మిక్కిలి వేగముగా పరిగెత్తుచుండెను. பின்னாலே ஒரு ஆள் ஓடி வந்தது. There was a man who was running behind him. వెనుకాల ఒకరు పరిగెత్తుకొని వచ్చిరి. அநேகர் ஓடி வந்தார்கள். Many ran. అనేకులు పరిగెత్తుకొని వచ్చిరి. பின்னால் ஓடி வந்தவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? What those who ran behind did? వెనుకాల పరిగెత్తుకొని వచ్చేవారు ఏం చేసిరి? நல்ல மினுக்கான வஸ்து, உருண்டியாக நான் நினைக்கிறேன் நல்ல தங்கம் போல வெளியேறி பெற்ற கற்களை போல மினுக்குகிறதான கற்களை ஓடுகிறவனுக்கு முன்னாலே தூக்கி எறிந்தார்கள். They ran bright shining metal in front of the man who was running. ఈ యొక్క బంగారం వలె మెరిగినటువంటి రాళ్లను అతని ముందు విసిరిరి. ஓடுகிறவன் ஆரம்பத்தில் அதை கவனிக்கவில்லை. The man who was running initially he did not notice this. పరిగెత్తువాడు ప్రారంభంలో దాన్ని గమనించలేదు. பிற்பாடு அவனுக்குள்ள ஒரு போராட்டம் உண்டாயிற்று. And then there was a struggle within him. తర్వాత అతని ఎందుకు పోరాటం ఏర్పడెను. குனிந்து அந்த மினுக்கான பொருளை கையில் எடுத்தான். Immediately he picked that shining material. అతడు వెంటనే మెరిగినటువంటి ఒక వస్తువును తీసుకొనెను. அவனுடைய வேகம் குறைந்தது. And his speed decreased. అతని యొక్క వేగం తగ్గిపోయెను. பின்னால் வந்தவர்கள் துரிதமாய் ஓடினார்கள். Those who were running behind were able to cross him. వెనుకాల వచ్చినటువంటి వారు వేగముగా పరిగెత్తిరి. கடைசியிலே இவன் லக்கை அடையாமல் போய்விட்டது. Finally he did not reach the goal. చివరిగా ఇతడు గురి యొద్దకు చేరలేదు. கர்த்தர் தன்னுடைய ஜனத்திற்கு உத்தமமானவைகளை மேன்மையானவைகளை வானத்திற்கு மேலாய் வைத்திருக்கிறார். The Lord has reserved above all heavens glory and honor for his people. ప్రభు తన యొక్క జనుల నిమిత్తము మహిమ కలిగినవి శ్రేష్టమైనవి ఉంచి ఉన్నారు. அநேகர் பெற வேண்டிய காலகட்டத்திலே வந்திருக்கிறார்கள். Many of us have come to a time to receive this. అనేకులు దీన్ని పొందుకొనున్నటువంటి కాలమునకు వచ్చి ఉన్నారు. மினுக்கான காரியங்களை கண்டு மயக்குகிற காரியங்களை கண்டு உன்னுடைய ஓட்டத்தை நீ குறைத்து விடாதே. Do not decrease your speed looking at the shining things and vain things. మీరు ఇచ్చున్నట్టి భ్రమపరచునటువంటి కార్యములను చూచి నీ యొక్క వేగమును తగ్గించకూడదు. பண ஆசைகளுக்கும் பொருள் ஆசைகளுக்கும் இடம் கொடுத்து பரலோக பாக்கியத்தை நீ இழந்து போகாதே. Do not give place to the desire of money and material and lose the heavenly blessings. ధనాపేక్షకు వస్తు ఆపేక్షకును చోటిచ్చి నీ యొక్క నిత్య బహుమతిని పోగొట్టుకొనకూడదు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. எனவேதான் நாம் இங்கே என்ன படிக்கிறோம்? What do we read here? కావున ఇక్కడ ఏం చదువుచున్నాము? மேன்மையும் மகத்துவத்தையும் நீர் அவருக்கு அருளுகிறீர். You give him honor and majesty. గౌరవ ప్రభావములు నీవు అతనికి ధరింపజేసినావు. சியோனையும் சாலேமையும் கர்த்தர் நமக்கு தருகிறார். God gives us Zion and Salem. సియోను షాలేమును ప్రభు మనకి ఇచ్చుచున్నారు. ஆறாவதாக இந்த ராஜா கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் என்ன? இந்த தேவன் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் என்ன? Sixthly, what else does this God give? ఆరవదిగా యొక్క రాజునకు యొక్క దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదం ఏమిటి? 6ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். அவரை நித்திய ஆசீர்வாதங்கள் உள்ளவராக்குகிறீர். அவரை உம்முடைய சமூகத்தின் மகிழ்ச்சியினால் பூரிப்பாக்குகிறீர். Thou hast made him most blessed forever. Thou hast made him exceeding glad with thy countenance. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. அவரை உம்முடைய சமூகத்தின் மகிழ்ச்சியினால் பூரிப்பாக்குகிறீர். You're making him glad with thy countenance. నీ సన్నిధిని సంతోషముతో అతన్ని ఉల్లసింపజేసి ఉన్నావు. இன்னும் சற்று ஆழமாக இந்த வசனத்தை படிக்கும் பொழுது When you go deeper into this verse, ఈ యొక్క వాక్యమును లోతుగా చదివినప్పుడు உம்முடைய முகத்துக்கு முன்பாக நீர் அவரை மகிழ்ச்சி உள்ளவராய் மாற்றுகிறீர். you are making him exceedingly glad in front of your face. నీ యొక్క ముఖము ఎదుట అతన్ని సంతోషము గలవానిగా మార్చితివి. ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நமக்கு ஆண்டவர் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறார். The Lord gives us gladness in his presence. దేవుని సన్నిధానమందు ప్రభువు మనకు సంతోషం నిచ్చుచున్నారు. இந்த கூட்டத்தின் ஆரம்ப நிமிஷத்திலிருந்து இந்த நிமிஷம் மட்டும் தேவ சமூகத்திலே சந்தோஷப்பட்டேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் உங்களுடைய கைகளை உயர்த்துங்கள் பார்க்கலாம்.
அப்படியா? அல்லேலூயா இல்லையே? ஹல்லேலூயா! தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. தேவ சமூகம் என்று சொல்லுகிறது பரிபூர்ண ஆனந்தம். When you say the presence of God, it is a fullness of joy. దేవుని యొక్క సన్నిధి అని చెప్పినప్పుడు సంపూర్ణ సంతోషమైనది. எனவேதான் 16ஆம் சங்கீதம் 11ஆம் வசனத்திலே நாம் அதை படிக்கிறோம். We read this in Psalm 16:11. కావున 16వ కీర్తన 11వ వాక్యమందు దాన్ని చదువుచున్నాము. உம்முடைய சமூகத்தில் பரிபூர்ண ஆனந்தமும் உமது வலது பாரசத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு. In thy presence is the fullness of joy, and at thy right hand are pleasures forevermore. నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషము కలదు, నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖములు కలవు. நீ தாகத்தோடு வருவாயானால் இந்த பேரின்பத்தை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ அனுபவிக்கலாம். If you come with a thirst, you will be able to enjoy this pleasure in your life. నీవు దప్పికతో వచ్చినట్లయితే నిత్య సుఖములు అనుభవించగలవు. சமூகத்தின் மகிழ்ச்சியினால் பூரிப்பாக்குகிறீர். You are making him exceedingly glad with thy presence. నీ సన్నిధిని సంతోషంతో తన్ని ఉల్లసింపజేయుచున్నావు. விசேஷமாக வாலிபர்கள் தேவ சமூகத்தில் உங்களுடைய இருதயம் பூரிப்படைய வேண்டும். Especially for the young people, your heart has to be exceedingly glad in the presence of the Lord. ప్రత్యేకంగా యవనస్తులు దేవుని యొక్క సన్నిధానమందు మీ యొక్క హృదయం ఉల్లసింపజేయబడవలెను. பாருங்கள், உங்களை சுற்றிலும் எத்தனையோ சிற்றின்பங்கள் காத்துக்கொண்டே இருக்கிறது. Around you there are many pleasures awaiting. మీ యొక్క చుట్టూ అనేకమైనటువంటి లోక సంతోషములు కనిపెట్టుచున్నవి. அசுத்தமான காரியங்கள், Unclean things, అపవిత్రమైన కార్యములు, அருவருப்பான காரியங்கள், abominable things. హేయమైనటువంటి కార్యములు, இது எல்லாம் சிற்றின்பங்களை கொண்டு வந்து உங்களுடைய மனதை நிறைக்க பிசாசு விரும்புகிறான். The devil desires to bring in all these pleasures and fill your mind. ఈ యొక్క ఉల్లాసములను తీసుకొని వచ్చి అపవాది యొక్క మనసును నింపగోరుచున్నాడు. தேவனோ ஒரு காலம் சிற்றின்பத்தை நமக்கு தருகிறவர் அல்ல. The Lord never gives us worldly pleasures. ప్రభు అయితే మనకు లోక సంతోషమును ఇచ్చేవారు కాదు. ஆண்டவருடைய வாழ்க்கை பேரின்ப வாழ்க்கையாய் இருக்கிற. The life in the Lord is a joyous life. దేవుని యొద్ద మనం జీవించినటువంటి జీవితం సంపూర్ణ సంతోషమైనది. இந்த கூட்டத்திலே கர்த்தர் இதை உனக்கு வாக்குத்தத்தமாய் கொடுக்கிறார். In this meeting the Lord is giving this to you as a promise. ఈ యొక్క కూటమునందు ప్రభువు నీకు వాగ్దానముగా ఇచ్చుచున్నారు. அவரை உம்முடைய சமூகத்தின் மகிழ்ச்சியினால் பூரிப்பாக்குகிறீர். You make him exceedingly glad with the countenance of thy నీ presence. సన్నిధిని సంతోషముతో తన్ను ఉల్లసింపజేస్తున్నావు. இன்னும் சிலர் தங்களுடைய பாரங்களையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Some people are still lingering on in their burden. కొందరు తమ యొక్క భారములను తలంచున్నారు. கஷ்டங்கள் மத்தியிலே தெய்வத்தில் களிகூறும்படியாய் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். You need to learn to rejoice in the Lord amidst trouble. కష్టముల మధ్యలో దేవుని యందు సంతోషించుట నేర్చుకొనుడి. சிறைசாலையில் இருக்கும் பொழுது தானே பரிசுத்த பவுல் கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். Wasn't it from the prison St. Paul says rejoice in the Lord? చెరసాలలో ఉండినప్పుడే పరిశుద్ధుడైనటువంటి పౌలు మీరు సంతోషముగా ఉండుడని చెప్పెను. அவருடைய கால்கள் தொழுமரத்தில் கட்டப்பட்ட பொழுது அவர்கள் கர்த்தரை பாடி சந்தோஷித்தார்களே. When their feet were in the stocks, didn't they rejoice and were glad in the Lord? వారి యొక్క కాళ్ళు కూడా బంధించబడి ఉండిన సమయమందు వారు దేవుని యందు ఆనందించిరి. ஆம், தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கிறதான நம்மை நம்முடைய தேவன் பேரின்பத்தால் பூரிப்பாக்குகிறார். We who have come into the presence of the Lord, he fills us with the pleasures of his presence. దేవుని సన్నిధానమునకు వచ్చినటువంటి మనల్లో ప్రభువు సంపూర్ణ సంతోషంతో ఉల్లసింపజేయుచున్నారు. கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷமா இருக்கிறது உங்களுக்கு பலன். To rejoice in the Lord is your strength. యెహోవా యందు ఆనందించుట మీకు బలమైనది. நீ வந்த வண்ணமாய் திரும்பி போகாதே. Do not return the way that you came. నీవు వచ్చినట్లుగా తిరిగి వెళ్ళకూడదు. ஆண்டவரே, என்னுடைய சமூகத்தால் என்னை பூரிப்பாக்கும். Lord, make me exceedingly glad with thy presence. ప్రభువా నీ యొక్క సన్నిధానమందు నన్ను హర్షింపజేయుము. நீ தேவ சமூகத்திலேயே துக்கத்தோடு திரும்பி போவாய் என்றால், If you return from the presence of the Lord with a sorrow, నీవు దేవుని సన్నిధిలో నుండి దుఃఖముతో వెళ్ళినప్పుడు வேற எங்கே இந்த சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? where else can you receive this joy? మరి ఎక్కడ ఈ సంతోషం నువ్వు పొందుకొనగలవు? யோசித்து பார், யார் பேரின்பத்தை உனக்கு தருவார்கள்? Just think and see who gives that pleasure for you. ఈ యొక్క నిత్య సుఖమునికి ఎవరు ఇవ్వగలరు? ஒரே ஒரு நபர் மாத்திரமே கொடுக்க முடியும். Only one person can give that joy to you. ఒకే ఒక వ్యక్తి మాత్రమే నీకు ఇచ్చెదరు. கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் ஆனந்த களிப்போடு பாடி சியோனுக்கு வருவார்கள். Those who are redeemed of the Lord will return to Zion with joy singing. యెహోవా చేత విమోచింపబడిన వారు పాటలు పాడుచు తిరిగి సియోనుకు వచ్చెదరు. மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷத்தையும் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள். They'll receive joy and gladness. వారు సంతోషము ఆనందము పొందుకొనుదరు. தவிப்பு அவர்களை விட்டு ஓடி போகும். தவிப்பு
all the troubles will flee away from them. దుఃఖము నిట్టూరు పెగిరిపోవును. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. எனவே இந்த நாட்களில் தேவ பிரசன்னத்திலே களிகூருங்கள். Therefore these days rejoice in the presence of God. కావున ఈ యొక్క దినములందు దేవుని సన్నిధానమందు మీరు సంతోషించుడి. கைகளை தட்டலாம், இல்ல ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் பண்ணா மற்றவங்க என்ன நினைப்பாங்க அது அல்ல. இப்பொழுது மெய் மறந்து தேவ சமூகத்தில் ஆனந்த களிப்போடு பாட வேண்டிய நாட்கள் இதுதான். These are not days where you be shy as to what others will think when you clap your hands, but you have to forget yourself and rejoice in the presence of the Lord. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తోత్రించి పాడినప్పుడు ఇతరులు ఏమనుకుందరని అన్నటువంటి కాలము కాదు. ఈ యొక్క కాలము దేవుని సన్నిధానమందు మనం సంతోషించి ఆనందించే సమయమైనది. ஒருத்தர கூட துக்கத்தோடு போக கூடாது. Not a single person should return in sorrow. ఒక్కరు కూడా దుఃఖముతో తిరిగి వెళ్ళకూడదు. உங்களுக்கு எந்த விதத்துல நீங்கள் துக்கத்தோடு இருந்தாலும் அந்த துக்கமான பகுதியை ஆண்டவருடைய பாதத்துல வைத்து விடுங்க. In whichever part you are sorrowing, keep that sorrowing or grieving part into the hands of the Lord. ఏ యొక్క భాగమందు మీకు దుఃఖముగా కనిపించినదో ఆ యొక్క దుఃఖం యొక్క భాగమును దేవుని యొద్ద సమర్పించుడి. அவரை உம்முடைய சமூகத்தின் மகிழ்ச்சியினால் பூரிப்பாக்குகிறீர். You make him exceedingly glad with the presence of your countenance. నీ సన్నిధిని సంతోషముతో నీ ఉల్లసింపజేసి ఉన్నావు. ஒரு ராஜா என்றால் அவனுக்கு எத்தனையோ வேலைகள் இருந்திருக்கும். If there is a king, he could have had many functions. ఒక రాజు అని చెప్పినప్పుడు అతనికి అనేకమైన పనులుండును. எத்தனையோ போராட்டங்கள் பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டி வரும். There could have been many problems and struggles. అనేకమైన పోరాటములు సమస్యలు ఎదుర్కొనవలసి వచ్చును. ஆனால் இவைகள் மத்தியிலே கர்த்தருக்குள்ளே அவன் சந்தோஷமா இருந்தான். But in the midst of all these things, he was rejoicing in the అయితే వీటి Lord. మధ్యలో దేవుని యందు సంతోషించెను. இம்மட்டும் இந்த தேவனை குறித்து நாம் படித்தோம். Until now we studied about this God. ఇంతవరకు మనము ఈ యొక్క దేవుని గురించి చదివి ఉన్నాము. இப்போது அந்த ராஜாவை குறித்து நாம் படிக்க போகிறோம். Now we are going to study about this king. ఇప్పుడు ఒక రాజును గురించి చదివేదము. இந்த ராஜா என்று சொல்லும் பொழுது ஏதோ தாவீதை குறித்து அல்ல, நீங்களும் நானும் தான் இந்த ராஜாக்களா இருக்கிறோம். When you talk about this king, it is not about David, but you and me are these kings. ఈ యొక్క రాజు అని చెప్పినప్పుడు దావీదుని గురించి కాదు, మీరును నేనే ఈ యొక్క రాజు ఉన్నాము. தேவன் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பி நம்மை ராஜாக்களாய் மாற்றினார். The Lord has filled us with the Holy Spirit and made us as kings. దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపి మనల్ని రాజులుగా మార్చిరి. என்றைக்கு நம்முடைய பாவங்கள் நாம் கழுவப்பட்டோமோ அன்றைக்கு நாம் ராஜாக்கள் ஆசாரியர்களா இருக்கிறோம். The day when we were cleaned of all our sins, that day we have become kings and priests. ఈ యొక్క దినమున మన యొక్క పాపములు పూర్తిగా కడగబడి ఉన్నవో ఆ దినమున మనము రాజులము యాజకులము ఉన్నాము. வெளிப்படுத்தல் 1:6 In Revelations 1:6, ప్రకటన 1:6 நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது இரத்தத்தினாலே பாவங்கள் அற நம்மை கழுவினார். he has loved us and cleaned us of all sins. మనల్ని ప్రేమించుచు తన రక్తం చేత మన పాపముల నుండి మనల్ని విడిపించిన వానికి நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாய் மாற்றியிருக்கிறார். In front of the God his Father, he has made us as kings and priests. ఆయన మనల్లో తన తండ్రియగు దేవునికి ఒక రాజ్యముగాను యాజకులుగాను చేసెను. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட நிச்சயம் உள்ளவர்கள் இருந்தால் அவர்கள்தான் ராஜாக்கள். If there are people here firm in belief that you have been washed by the blood, you are the king. రక్తము చేత కడగబడినటువంటి నిశ్చయత ఉండినటువంటి వారు రాజులై ఉన్నారు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த ராஜாக்களை குறித்து 4 விஷயங்கள் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. About these kings, there are 4 things mentioned here. ఈ యొక్క రాజులను గురించి ఇక్కడ 4 విషయములు చెప్పబడిను. முதலாவதாக இந்த ராஜா தேவனுடைய வல்லமையில் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறார். முதலாம் வசனம். First of all, in the first verse we read, first of all, this king is joyous in the strength of God. మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క రాజు దేవుని యొక్క బలమును బట్టి సంతోషించున్నాడు. படிங்கள். முதலாம் வசனம். கர்த்தாவே உம்முடைய வல்லமையிலே ராஜா மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறார், உம்முடைய இரட்சிப்பிலே எவ்வளவாய் களிகூறுகிறார். The king shall joy in thy strength, O Lord, and in thy salvation how greatly shall he rejoice. இந்த ராஜாவின் மகிழ்ச்சி எது? What is the joy of this king? ఈ యొక్క రాజు యొక్క సంతోషం ఏమైనది? இந்த ராஜா தேவ வல்லமையில் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறார். This king rejoices in the strength of God. ఈ యొక్క రాజు దేవుని యొక్క బలమును బట్టి సంతోషించున్నాడు. இந்த வல்லமை எதை காண்பிக்கிறது? What does this strength symbolize? ఈ యొక్క బలము దేన్ని సూచించున్నది? அதுதான் பரிசுத்த ஆவி, அதுதான் வல்லமை.
That symbolizes the Holy Spirit, which is the strength. ఇదే పరిశుద్ధాత్మ, ఈ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఉన్నది. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. நசரீயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார். The Nazarene Jesus Christ, the Lord anointed him with the Holy Spirit and with power. నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తును తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ చేతను శక్తి చేతను అభిషేకించెను. ராஜாக்கள் தேவ வல்லமையில் மகிழ்ச்சியாய் இருக்க வேண்டும். Kings have to be rejoicing in the strength of God. రాజులు దేవుని యొక్క బలమునందు సంతోషించవలెను. சரியா தேவ சமூகத்திற்கு வந்து பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். You have to come to the appointed place where the Lord has kept and receive the power of the anointing. నీవు సరైన రీతిలో దేవుని సన్నిధానమునకు వచ్చి దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బలమును పొందుకొనవలెను. பரிசுத்த ஆவியை பெறும் பொழுதுதான் உன்னுடைய உள்ளான மனுஷன் வல்லமையாய் பலனடையும். It is only when you receive the anointing of the Holy Spirit, your inner man will be strengthened. నీవు పరిశుద్ధాత్మను పొందినప్పుడే నీ యొక్క అంతరంగ పురుషుడు బలపరచబడును. ராஜா உம்முடைய வல்லமையிலே மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறார். The king is joyous in thy strength. రాజు నీ బలమును బట్టి సంతోషించున్నాడు. இந்த நாட்களிலே உன்னுடைய மகிழ்ச்சி எது? These days, what is your joy? ఈ యొక్క దినములందు నీ సంతోషము ఏదైనది? நீ எந்த காரியத்திலே சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய்? In what matter are you rejoicing? ఏ విషయమందు నీవు సంతోషించున్నావు? திரைப்பட காட்சிகளிலே நீ சந்தோஷப்படுகிறாயா? Are you rejoicing in cinemas? తెర పటములందు నీవు సంతోషించున్నావా? அசுத்தமான காரியங்களிலே நீ சந்தோஷப்படுகிறாயா? Are you rejoicing in unclean things? అపవిత్రమైన కార్యములో సంతోషించున్నావా? பரிசுத்த ஆவி பெற்ற ராஜாக்களே எதிலே சந்தோஷமாய் இருக்கிறீர்கள்? O kings who have been anointed, you are rejoicing in what? పరిశుద్ధాత్మను పొందిన రాజులారా మీరు దేనిలో సంతోషించున్నారు? ராஜா கர்த்தருடைய வல்லமையிலே மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறார். The king shall joy in the strength of the Lord. రాజు దేవుని యొక్క బలమును బట్టి సంతోషించున్నాడు. அப்போது மாத்திரமே ஆண்டவரை கூட சந்தோஷமாய் இருக்க முடியும். Only then can you be glad in the Lord. అప్పుడు మాత్రమే దేవుని యందు సంతోషముండును. இந்த கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கிற யாரா இருந்தாலும் சரி, Whoever who has come into this meeting, ఈ యొక్క కూటమునకు వచ్చిన ఎవరు ఎండినప్పటికీ நீ வெறும் பிரசங்கத்தை மட்டும் கேட்டு போகிற நபராக அல்ல. do not be a person just returning having listened to the sermon. నీవు ప్రసంగమును మాత్రం విని వెళ్ళుట కాదు. பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையினாலே உன்னுடைய உள்ளான மனுஷன் வல்லமையாய் பலனடைய வேண்டும். Your inner man has to be strengthened by the power of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బలము చేత నీ యొక్క అంతరంగ పురుషుడు శక్తివంతముగా బలపరచబడవలెను. எனவேதான் அப்போஸ்தல நாட்களிலே அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலும் சந்தோஷத்தினால் நிரப்பப்பட்டார்கள் என்று படிக்கிறோம். And that's the reason during the apostolic days we read that they were filled with the Holy Spirit and the joy. అందుచేతనే అపోస్తలుల విషయమందు మనం చూచినప్పుడు వారు పరిశుద్ధాత్మ చేతను సంతోషం చేత నింపబడినట్లుగా చూస్తున్నాము. ஆவியிலே நிரப்பப்படும் பொழுது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்டு. While you're being filled in the Holy Spirit, there is a great joy. ఆత్మలో నింపబడినప్పుడు గొప్ప సంతోషం ఉన్నది. இரண்டாவதாக இந்த ராஜாவை குறித்து நாம் படிக்கும் பொழுது, When you read about this king as a second point, రెండవది యొక్క రాజుల గురించి మనం చదివినప్పుడు இவர் ரட்சிப்பிலே களி கூறுகிறார். he is one who rejoices in salvation. అతడు రక్షణ యందు హర్షించున్నాడు. இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். This is an important subject. ఇది ముఖ్యమైన విషయము. இது ரட்சிப்பின் கேடகம் என்று ஒரு இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. There is a shield of salvation. ఇది రక్షణ కేడమని మరొక స్థలంలో చెప్పబడి ఉన్నది. வசனத்தை குறித்துக் கொள்ளுங்கள், வீட்டிலே படிச்சு கொள்ளுங்கள். You can note the verse and read at home. వాక్యమును మీరు గుర్తుంచుకొని ఇంటిలో చదువుకొనుడి. 18ஆம் சங்கீதம் 35ஆம் வசனத்தில் ரட்சிப்பின் கேடகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. In Psalm 18:35 it is written as the salvation, the shield of salvation. 18వ కీర్తన 35వ వాక్యమందు రక్షణ కేడము అని చెప్పబడెను. 116ஆம் சங்கீதம் 13ஆம் வசனத்தில் அது ரட்சிப்பின் பாத்திரம் என்று சொல்லுகிறது. In Psalm 116:113 it is written as the vessel of salvation. 116వ కీర్తన 13వ వాక్యమందు రక్షణ పాత్ర అని చెప్పబడెను. ஏசாயா 12ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தின் ரட்சிப்பின் ஊற்றுகள் என்று சொல்லப்படுகிறது. In Isaiah 12:3 it is written as the fountain, the well of salvation. యెషయా 12వ అధ్యాయము 3వ వాక్యమందు రక్షణాధారములైన బావుల్లో నుండి నీళ్లు అని చెప్పబడెను. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. ரட்சிப்பு என்பது ஒரு கேடகம்,
Salvation is a shield. రక్షణ అనేది ఒక కేడమైనది, அது ஒரு பாத்திரம், It is a vessel. అదొక పాత్ర ఉన్నది, அது ஒரு ஊற்று. It is a spring. అదొక ఊట ఉన్నది. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. ராஜா ரட்சிப்பிலே களிகூறுகிறார். The king is rejoicing in salvation. రాజు రక్షణను బట్టి సంతోషించున్నాడు. இந்த நாட்களிலே अनेக ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை இழந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். These days many are losing their joy of ఈ salvation. యొక్క దినములందు అనేకులు రక్షణ సంతోషమును కోల్పోవచ్చున్నారు. ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை இழந்து விட்டால் நீ பின்மாற்றத்துக்குள் இருக்கிறாய் என்ற அர்த்தம். If you have lost the joy of salvation, it means you are in a backslidden state. రక్షణ సంతోషమును కోల్పోయినట్లయితే వెనుకబడి ఉన్నావు. இந்த கூட்டத்தில் வந்து கெடுவடாய் கிடந்ததானே என்ற வாழ்க்கையை மாற்றினீரே, என்னை தூக்கி எடுத்தீரே என்று எத்தனை பேர் ஆண்டவருக்கு நன்றியாக ஸ்தோத்திரித்தீர்கள்? அவர்கள் மாத்திரம் கைகளை உயர்த்துங்கள் பார்க்கலாம். சும்மா தூக்க கூடாது. ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை இன்றைக்கு கையில் எடுத்தவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள். ஆமென். பாருங்கள், மற்றவர்களுக்கு அந்த சந்தோஷம் இல்லை. Others have not had this joy of salvation. ఇతరులకు సంతోషం లేదు. దైవத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் மிக முக்கியமான சந்தோஷம். The joy of salvation is a very important joy. రక్షణ సంతోషం మిక్కిలి ప్రాముఖ్యమైనది. ஏன் பரிசுத்தாவி பெற்ற ஜனங்கள் சில அந்நிய சந்தோஷங்களுக்கு அவர்கள் போகிறார்கள்? Why do the people who are anointed with the Holy Spirit go in for strange joys? పరిశుద్ధాత్మను పొందినటువంటి కొంతమంది జనులు ఎందుకు అన్య సంతోషములకు వెళ్ళిచున్నారు? ரட்சணிய சந்தோஷத்தை அவர்கள் நஷ்டப்படுத்தி போட்டார்கள். Because they have destroyed this joy of salvation. ఈ యొక్క రక్షణ సంతోషమును వారు నష్టపరుచుకొనిరి. இருக்கிற சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷம் தான் இந்த ரட்சணிய சந்தோஷம். The greatest of all joy is the joy of salvation. ఉండినటువంటి సంతోషములోనే గొప్ప సంతోషము రక్షణ సంతోషమైనది. பாட்டுக்கு கை தட்டினா கூட செத்து போன கை தட்டா இராது, நல்ல சத்தமாய் தட்டுவார்கள். When they clap their hands, it won't be a dead clap, but it will be a loud clap. వారు చప్పట్లు కొట్టినప్పుడు చనిపోయిన రీతిగా కొట్టరు, వారు గట్టిగా కొట్టెదరు. நல்ல சத்த ஸ்தோத்திர சத்தம் நல்ல சத்தமா இருக்கு. Their praising will be a real shout. వారి యొక్క స్తోత్ర శబ్దము బిగ్గరగా ఉండును. உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு முன்பாக தாவீது நடனம் ஆடினது போல, Like the way David was dancing before the ark of the covenant. నిబంధన మందసము ఎదుట దావీదు నాట్యం ఆడినట్లు. எனவே அருமையான தேவ பிள்ளையே, ரட்சிப்பின் அனுபவத்திலே சந்தோஷப்படுங்கள். கர்த்தர் தூக்கி எடுத்தாரே என்று களிகூறுங்கள். Therefore, beloved child of God, rejoice in the joy of salvation, saying, the Lord has lifted me up. రక్షణ సంతోషమునందు ప్రభు మిమ్మల్ని పైకి ఎత్తినాడని చెప్పి మీరు సంతోషించుడి. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த ராஜாவை குறித்து மூன்றாவது என்ன சொல்லப்படுகிறது? Thirdly, what is said about this king? ఈ యొక్క రాజును గురించి మూడవదిగా ఏమి చెప్పబడిను? 7ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Let's read the 7th 7వ verse. వాక్యము. ராஜா கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்கிறார், உன்னதமானவருடைய தயவினால் அசைக்கப்படாதிருப்பார். The king trusteth in the Lord, and through the mercy of the Most High he shall not be moved. இந்த ராஜா கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிறார். This king trusts in the Lord. ఈ యొక్క రాజు యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచి ఉన్నాడు. இவருடைய நம்பிக்கை மனுஷன் மேல் அல்ல. His trust is not in man, ఇతని యొక్క నమ్మిక మనుషుని మీద కాదు, பணத்தின் மேல் அல்ல, not on money. డబ్బు మీద కాదు. இந்த ராஜாவின் நம்பிக்கை கர்த்தர் மேல் இருக்கிறது. The trust of this king is on the Lord. ఈ యొక్క రాజు యొక్క నమ్మకము దేవుని మీద ఉన్నది. எனவேதான் தன்னுடைய அடுத்த சங்கீதத்தில் அவர் இப்படி பாடுகிறார். Therefore, in the next psalm he sings like this. కావున తరువాత కీర్తన ఇలాగున పాడుచున్నాడు. 4ஆம் வசனத்தில் In the 4th verse, 4వ వాక్యమందు, எங்கள் பிதாக்கள் உம்மிடத்திலே நம்பிக்கை வைத்தார்கள், our fathers trusted in thee, మా పితరులు నీ యందు నమ్మిక ఉంచిరి, நம்பினவர்களை நீர் விடுவித்தீர், and you delivered them who trusted. నమ్మిన వారిని విడుదల చేసితివి. 5ஆம் வசனம், உம்மை நம்பி வெட்கப்பட்டு போகாதிருந்தார்கள். In the 5th verse you read, they trusted in thee and were not confounded. 5వ వాక్యమందు నీ యందు నమ్మిక ఉంచి వారు సిగ్గుపడకపోయిరి. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. ராஜா கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிறார். The king is trusting in the Lord. రాజు యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచి ఉన్నాడు. அபிஷேகம் பெற்ற தேவ பிள்ளையே, உன் நம்பிக்கை கர்த்தர் மேல் இருக்கட்டும். O anointed child of God, let your trust be in the Lord. అభిషేకం పొందిన దేవుని యొక్క బిడ్డ నీ యొక్క నమ్మిక దేవుని మీద ఉంచుము. கர்த்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பான். The one who trusts the Lord will prosper. యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచువారు అభివృద్ధి నొందుదురు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. உன்னுடைய வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதிகளிலும் கர்த்தர் மேல் நீ நம்பிக்கையாயிரு. In all aspects of your life,
trust in the Lord. నీ జీవితం యొక్క ప్రతి ఒక్క భాగమందు దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచుము. உன்னுடைய நம்பிக்கை வீண் போகாது. Your trust will not go in vain. నీ నిరీక్షణ వ్యర్థము కాదు. நீ எந்த நம்பிக்கையோடு தேவ சமூகத்துக்கு வந்திருக்கிறாய்? In what hope have you come into the presence of the Lord? నువ్వు ఏ నమ్మకముతో దేవుని సన్నిధానముకు వచ్చినావు? ஏதோ ஒரு காரியத்திற்காக ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட மனுஷனை நீ நம்புகிறாயா? Are you having trust in man for something? గుర్తింపబడిన విషయం నిమిత్తం గుర్తింపబడిన వ్యక్తులను నమ్ముచున్నావా? இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். Today the Lord is telling you, blessed is he who has his hope in the Lord. నేడు ప్రభు చెప్పుచున్నారు, యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచువారు ధన్యులు. அவன் நீர்க்கால்களில் ஓரமாய் நடப்பட்ட நல்ல மரம். He is one like planted by the waterside. అతడు నీటి కాలువల యోర నాటబడినటువంటి మంచి చెట్టు ఉన్నాడు. நல்ல பசுமையாய் கனி கொடுக்கிற மரமாய் இருக்கிறான். He will be prosperous like a fruitful tree. అతడు పచ్చగా ఉండి ఫలమునిచ్చేవాడు. ராஜா கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்கிறார். The king is trusting in the Lord. రాజు దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచినాడు. எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் நம்முடைய நம்பிக்கையை கர்த்தர் மேல் வைப்போமாக. In all occasions let us put our trust in the Lord. ప్రతి సందర్భమునందు మన యొక్క నమ్మకము దేవుని యందు ఉంచెదము. அதே వచనத்தில் நாம் என்ன படிக்கிறோம்? In the same verse what else do we read? ఆ యొక్క వాక్యమందు ఏం చదువుచున్నాము? இந்த ராஜா அசைக்கப்படுவதில்லை. And this king shall not be moved. ఈ యొక్క రాజు కదల్చబడడు. இந்த ராஜாவுக்கு உன்னதமானவருடைய தயவு கிடைக்கிற. This king is having the mercy of the Most High. ఈ యొక్క రాజుకు సర్వోన్నతుని యొక్క కృప దొరికి ఉన్నది. 30 సంగీతం 5వ వచనத்தையும் 7వ వచనத்தையும் படிப்போம். Let's turn to Psalm 30 verse 5 and 7. 30వ కీర్తన 5వ వాక్యము 7వ వాక్యము. அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம், அவருடைய தயவோ நீடிய வாழ்வு. சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும், விடியற் காலத்திலே களிப்புண்டாகும். கர்த்தாவே, உம்முடைய தயவினால் நீர் என் பர்வதத்தை திடமாய் நிற்க பண்ணியிருந்தீர். உமது முகத்தை நீர் மறைத்து கொண்ட போதோ நான் கலங்கினானே. His anger endureth but a moment, in his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Lord, by thy favor thou hast made my mountain to stand strong. இந்த வசனத்தை கவனியுங்கள். Listen to this verse. ఈ యొక్క వాక్యమును గమనించండి. அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம். His anger endures for a moment. ఆయన కోపము నిమిషం మాత్రం ఉండదు. ஆனால் தயவோ நீடிய வாழ்வாய் இருக்கிற. But his favor is forever. ఆయన దయ ఆయుష్కాలం అంతా నిలుచును. சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும், விடியற் காலத்திலே களிப்புண்டாகும். For weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. సాయంకాలమున ఏడుపు వచ్చి రాత్రి ఉండినను ఉదయమున సంతోషము కలుగును. கர்த்தாவே, உம்முடைய தயவினால் நீர் என் பர்வதத்தை திடமாய் நிற்க பண்ணினீர். Lord, by thy favor thou hast made my mountain to stand strong. యెహోవా దయ కలిగి నీవే నా పర్వతమును స్థిరపరిచితివి. உன்னை அசைக்கக்கூடிய எத்தனையோ காரியங்கள் உனக்கு வரலாம். There could be many that can move you. నిన్ను కదల్చుటకు ఎన్నో కార్యములు జరుగుచుండవచ్చును. விசுவாச சோதனைகள் வரலாம். There could be trials of faith. విశ్వాస పరీక్షలు రావచ్చును. திராணிக்கு மிஞ்சி உன் தேவன் ஒரு நாள் உன்னை சோதிக்கிறவர் அல்ல. The Lord will never try you beyond your capacity. నీ యొక్క శక్తికి మించి నీ యొక్క దేవుడు నిన్ను శోధించరు. உன்னை அசைக்கக்கூடிய எத்தனையோ சம்பவங்கள் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் வரலாம். There could be many events that can move you in your life. నిన్ను కదల్చున్నటువంటి అనేకమైన సంభవములు నీ జీవితంలో కలగవచ్చును. அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் உன்னதமானவரின் தயவு இந்த ராஜாக்களுக்கு உண்டு. In all such occasions the mercy of the Most High is available to all these kings. అటువంటి సందర్భములందు ఈ యొక్క రాజులకు సర్వోన్నతుని యొక్క కృప దయ ఉన్నది. அது கிருபை என்றே சொல்லலாம். You can call it as grace. అది కృప ఉన్నది. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. யாராவது இந்த கூட்டத்தில் அசைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற நபரா இருக்கிறீர்களா? Anyone in this meeting, are you a person who is being moved? ఎవరైనా ఈ కూటమునందు కదల్చబడుచున్నారా? உன்னுடைய விசுவாசமானது அசைக்கப்படுகிறதா? Is your faith being shaken? మీ యొక్క విశ్వాసము కదల్చబడుచున్నదా? இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, உன்னதமானவரின் தயவினால், உன்னதமானவரின் கிருபையினால் இந்த ராஜாக்கள் அசைக்கப்பட மாட்டார்கள். The word of God says, through the mercy of the Most High, by the grace of the Most High, these kings will not be moved. నేడు దేవుని యొక్క వాక్యము చెప్పుచున్నది, సర్వోన్నతుని యొక్క కృప చేత దయ చేత ఈ యొక్క రాజులు కదల్చబడరు. ஏன் அப்படி சொல்லப்படுகிறது? Why has it been said so? ఎందుకు ఇలాగున చెప్పబడెను? 46 సంగీతం 5వ వచనத்தில், In Psalm 46:5, 46వ కీర్తన 5వ వాక్యమందు 46:5, தேவன் அதின் நடுவில் இருக்கிறார், அது அசையாது. God is in the midst of her, she shall not be moved. దేవుడు పట్టణములో ఉన్నాడు, దానికి చలనము లేదు. அதிகாலையிலே தேவன் அதற்கு சகாயம் பண்ணுகிறார்.
God will help her right early. అరుణోదయమున దేవుడు దానికి సహాయం చేయుచున్నాడు. அதிகாலையிலே கிடைக்கிறது தானே கிருபை. The grace that comes in the morning. ఉదయకాలము దొరుకుచున్నదే కృప ఉన్నదే. அதான் தெய்வம் தருகிறதான தயவு. And that is the mercy which God provides. అదే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి దయ ఉన్నదే. ராஜாவின் தயவு புல்லின் மேல் இறங்குற பனிக்கோப்பா இருக்கிறது. The mercy of the king is like the dew falling on the grass. రాజు యొక్క దయ అన్నది గడ్డి మీద దిగుచున్న మంచును పోలి ఉన్నదే. எத்தனை பேர் காலையிலே எழும்பி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறீர்கள்? How many of you rise up early in the morning and praise God? ఎంతమంది ఉదయకాలమున లేచి దేవుని స్తుతించుచున్నారు? உன்னதமானவரின் தயவு இருக்கும் பட்சத்தில் எந்த சோதனையினாலும் நீ அசைக்கப்பட மாட்டாய். As long as the mercy of the Most High is upon you, you will not be moved by any trial. సర్వోన్నతుని యొక్క కృప దయ నీకు తోడుగా ఉండినప్పుడు ఏ శోధన చేత కదల్చబడవు. தேவன் அதின் நடுவில் இருக்கிறார், அது அசையாது. God is in the midst of her, she shall not be moved. దేవుడు దాని మధ్యలో ఉన్నాడు, దానికి చలనం లేదు. 8ஆம் வசனத்திலிருந்து இந்த ராஜாவின் சத்துருக்களை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. From the 8th verse we read about the enemies of this king. 8వ వాక్యం నుండి రాజు యొక్క శత్రువులను గురించి చెప్పబడెను. ஒரு வசனத்தை படியுங்கள். 11ஆம் வசனம். 11th verse. 11వ వాక్యము. அவர்கள் உமக்கு விரோதமாய் பொல்லாங்க நினைத்தார்கள், தீவினை எத்தனை பண்ணினார்கள், ஒன்றும் வாய்க்காமற் போயிற்று. They intended evil against thee. They imagined a mischievous device which they are not able to perform. ஒரு ராஜா என்றால் ஒரு சத்துரு அங்கே உண்டு. When you say a king, surely there is an enemy. ఒక రాజు అని చెప్పినప్పుడు ఒక శత్రువు అక్కడ ఉండును. அது பொல்லாங்கு நினைக்கிற வல்லமைகள். Those are powers which devise wickedness. కీడు చేయవలని ఉద్దేశించే శక్తులు. நமக்கு தீவினையை எத்தனம் பண்ணுகிறதான வல்லமைகள். They imagine mischievous device against us. మన కీడు దురుపాయం చేయవలని చెప్పినటువంటి శక్తులు. அவைகள் ஒன்றும் வாய்க்காமல் போயிற்று. None of them were able to perform. కానీ దానిని కొనసాగింపలేకపోయిరి. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. தேவன் ஒரு வாக்குத்தத்தமாய் இந்த 8ஆம் வசனத்தை கொடுக்கிறார். The Lord is giving the 8th verse as a promise. దేవుడు 8వ వాక్యమును వాగ్దానముగా ఇచ్చుచున్నారు. உமது கை உன் சத்துருக்கள் எல்லாரையும் பிடிக்கும். Thine hand shall find out all thine enemies. నీ హస్తము నీ శత్రువులందరిని చిక్కించుకొనును. உமது வலதுகரம் உம்மை பகைக்கிறவர்களை கண்டுபிடிக்கும். Thy right hand shall find out those that hate thee. నీ దక్షిణ హస్తము నిన్ను ద్వేషించువారిని చిక్కించుకొనును. உமது கோபத்தின் காலத்திலே அவர்களை அக்கினி சூளையாக்கி போடுவீர். Thou shalt make them as a fiery oven in the time of thine anger. తన కోపం వలన వారిని నిర్మూలం చేయుదువు. தமது கோபத்திலே அவர்களை அழிப்பார், அக்கினி அவர்களை பட்சிக்கும். The Lord shall swallow them up in his wrath, and the fire shall devour them. తన కోపం వల్ల యెహోవాని నిర్మూలం చేయును, అగ్ని వారిని దహించును. ஆம், சத்துருக்களை அழித்து போடுவதாக தேவன் சொல்லுகிறார். The Lord is saying that he's going to destroy the enemies. శత్రువులను ప్రభు నిర్మూలం చేయుదునని చెప్పుచున్నారు. நம்முடைய கண்களை மூடுவோமாக. Let us close our eyes. మన యొక్క కన్నులు మూసెదము. நீ ஒரு ராஜாவாய் இருப்பாய் என்னால் உனக்கு ஒரு சத்துரு உண்டு. If you are a king, you will have an enemy. నీవు ఒక రాజువై ఉండినట్లయితే నీకు ఒక శత్రువు ఉన్నాడు. ஆனாலும் தேவன் தன்னுடைய அக்கினியை அனுப்பும் பொழுது, But when the Lord sends his fire, అయితే ప్రభు తన యొక్క అగ్నిని పంపించినప్పుడు இந்த அக்கினி இந்த சத்துருக்களை பட்சிக்கும். this fire will devour the enemies. ఈ యొక్క అగ్ని శత్రువులను దహించి వేయును. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. கொஞ்ச நேரம் நம்ம எல்லாரும் தேவ சமூகத்தை அனுபவிப்போமாக. For a while, let us enjoy the presence of కొంత God. సమయం మనమందరము దేవుని సన్నిధానం అనుభవించదము. வெளியே நிற்கிறவர்கள், சேரிலே உட்கார்ந்து இருக்கிறவர்கள், உள்ளே இருக்கிறவர்கள் எல்லாருமே தேவ பிரசன்னத்தை ருசிப்போமாக. Let all who are outside, who are seated on the chair, let us all enjoy the presence of God. బయట నిలిచుండిన వారు, కుర్చీలో కూర్చున్న వారు, లోపల కూర్చున్న వారు అందరము దేవుని సన్నిధానం అనుభవించదము. நம்முடைய இருதயத்தின் மன விருப்பத்தை தருகிற ராஜா தேவன் நம்முடைய மத்தியிலே இங்க இருக்கிறார். The Lord who gives us according to the desires of our heart, God is in the midst of us. మన యొక్క హృదయ వాంఛలను తీర్చినటువంటి దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నారు. இப்போது அவருடைய சமூகத்தால் நம்மை பூரிப்பாக்க போகிறார். Now he is going to make us exceedingly glad with his presence. ఇప్పుడు ఆయన యొక్క సన్నిధానము చేత మనల్ని ఉల్లసింపజేయుదురు. எத்தனை பேருக்கு அந்த விசுவாசம் உண்டு? How many have this faith? ఎంతమందికి యొక్క విశ్వాసం ఉన్నది? தேவ பிள்ளையை இந்த மதிய வேளையில கூட முன் ஒரு காலம் அனுபவிக்காத ஒரு தேவ பிரசன்னத்தை தேவன் உனக்கு தரப்போகிறார். O child of God, this afternoon
the Lord is going to give you a joy that you have never experienced. దేవుని యొక్క బిడ్డ అని ఇంతవరకు అనుభవించలేనటువంటి దేవుని యొక్క எல்லாரும் సన్నిధానమును கண்களை ఈ மூடுங்கள். మధ్యాహ్న ప్రభువు నీకు ఇచ్చుచున్నారు. எல்லாரும் கண்களை மூடி தேவ சமூகத்தில் காத்திருங்கள். Let us all close our eyes and wait in the presence of the Lord. అందరూ కన్నులు మూసుకొని దేవుని సన్నిధానమందు కనిపెట్టుడి. எல்லா உதடுகளிலும் ஸ்தோத்திர சத்தம் உண்டாகட்டும். Let there be the voice of praise from all. ஆமென். வாயை திறவுங்கள். పెదవులందు Open your స్తోత్ర mouth. శబ్దం రానియుడి. எல்லா அசதியை எடுத்து போடுங்கள். Remove all sloth. అశ్రద్ధను విడిచిపెట్టుడి. ஸ்தோத்திர சத்தம் புறப்படட்டும். Let the voice of praising స్తోత్ర come. శబ్దం రానివ్వుడి. ராஜாக்களே உணர்வடையுங்கள். Be rejoicing in the King. రాజులారా మీరు గ్రహించుడి. ஆண்டவரை பாடி ஸ்தோத்திரியுங்கள். Sing songs and praise God. ప్రభువును మీరు పాడి స్తుతించుడి. அவருடைய சமூகத்திலே பூரிப்படையுங்கள். Be glad in His presence. ప్రభు సన్నిధానమందు మీరు సంతోషించుడి. ஒரு அக்கினி இறங்கி வரட்டும். Let there be a fire that descends. ఒక అగ్ని మీ మీదకి దిగిరానియుడి. சத்துருக்களை சுட்டரித்து போடட்டும். Let it devour the enemies. శత్రువులను దహింపజేయనియుడి. வியாதிகள் குணமாகட்டும். Let the sickness be వ్యాధుల healed. స్వస్థత పొందనివ్వుడి. பில்லி சூனிய கட்டுகள் ஒழிந்து போகட்டும். Let the bonds of witchcraft be Hallelujah. అక్రమ broken. శక్తులు పారిపోనివ్వుడి. ஹல்லேலூயா. ஆமென் ஆமென் ஆமென். நம்முடைய சமூகத்தின் மகிழ்ச்சியால் பூரி பாக்குகிற தேவன் ஷபாடியா கலமாக்கா தினக ஷபாக்கா துனா. ஹல்லேலூயா. ஆமென் ஆமென் ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. என் தேவன் பெரியவர். என் தேவன் இவர் என் தேவன். இவரே என் தேவன். இவரே என் ரட்சகர். ஷபாடியா கலமாக்கா துனாமாக்கா துனா. ஹல்லேலூயா. ஆமென் 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 ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அவர் சமூகம் என் சந்தோஷமே, அது நிறைவான சந்தோஷமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுதே, ஆனந்தம் பேரானந்தமே. அவர் சமூகம் என் சந்தோஷமே, ஆமென். அது நிறைவான சந்தோஷமே. பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுதே, எல்லாரும் கைகளை தட்டி பாடுங்கள். ஹல்லேலூயா. அவர் சமூகமின் சந்தோஷமே, அது நிறைவான சந்தோஷமே. ஹல்லேலூயா. பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுதே. Thank you Lord. அவர் சமூகமின் சந்தோஷமே, அது நிறைவான சந்தோஷமே. Praise you. நிரம்பி 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 வழியுதே. பூரி பாக்குகிறார். ஓ thank you thank you thank you. Amen 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 amen. அவருடைய முகத்தினால் நீ பூரிப்பாக போகிறாய். You are going to be glad by His face. கவனிங்கள். Listen. சில நாட்களுக்கு முன்பாக Few days ago, காய்கறி கடையில எடை போடுகிறதான ஒரு சிறுவன் தன் வேலை முடித்து ஒரு டேரி மீட்டிங் வந்து உட்கார்ந்தான். there was a little boy who measures vegetables in the vegetable shop, finished his work and came to the tarrying meeting. அன்றைக்கு அவனுடைய நடக்கைகள் வித்தியாசமாக இருந்தது. That day his ways were different. கண்களை இறுக்க மூடி இருந்தான். He kept his eyes tightly shut. அவன் பரவசம் அடைந்தவனாக இருந்தான். He was one with real joy. கூட்டம் முடித்து அந்த பிரதர் போய் கேட்டார். After the meeting, when the brother asked him, நீ வழக்கமா உட்கார்ந்ததை விட இன்றைக்கு ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்தது, என்ன நடந்தது? apart from the usual way, there was a difference today. What happened? அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா? You know what he said? அவனுடைய பாஷையிலேயே சொல்லுகிறேன். I will tell you in his language. பிரதர், இயேசு கிறிஸ்து எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கிறார் பிரதர். Brother, how super is Jesus Christ? அவனுடைய முகத்தை நான் கண்டேன்னு சொன்னான். I saw his face. Hallelujah. Hallelujah. மகிமையான இயேசுவை தரிசிப்போமாக. Let us see a wonderful Jesus. Hallelujah. அவர் சமூகமின் சந்தோஷமே,
அது நிறைவான சந்தோஷமே. பின்னால இருக்கிறவர்கள் கைகளை தட்டி ஆவிக்குள்ளார்கள். ஹல்லேலூயா. ஆனந்தமே ஆனந்தமே அவர் சமாரியா விகலா மக்கள் சமாரியா இயேசுவா என் பாவியா கிராமத்தோ ஆனந்தமே ஆனந்தமே சமாரியா ஆமென் ஆமென் ஹalleluya 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 ஆமென் ஆமென். என்ன உலக சந்தோஷம், What a joy! என்ன பாவ சந்தோஷம், What sinful joy! அது அற்பமான சந்தோஷம். They are all temporary joys. அதை செய்து செய்து மனசாட்சியில குற்றத்தோடு நீ பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய். When you do it, you are pricked in the conscience and you are persecuted. பாவ சந்தோஷம் வேதனையை கொடுக்கும். The joy of sin gives you pain. தேவ பிள்ளையே, O child of God, இன்றைக்கு புறம்பே தள்ளு. cast it away today. அதன் பெயரை சொல்லி புறம்பே தள்ளு. You just cast it away saying its name. இதோ ஒரு தேவன், Behold a God, நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்து Jesus Christ the Nazarite. அவருடைய சமூகத்தால் பூரிப்பாக்குகிறார். By his presence is he making you glad. ஒருவரை கூட நாங்கள் பாட போகிறோம். Once again we are going to sing. அவர் சமூகமின் சந்தோஷமே. எல்லாரும் கையை தட்டி பாடுங்கள். சந்தோஷமே. ஹalleluya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. இந்த தேவன், This God உன்னுடைய மன விருப்பத்தை தருகிறார். gives you your heart's desire. உன்னுடைய மனதின் விருப்பம் என்ன? What is the desire of your heart? மானானது நீரோடியை வாஞ்சித்து கதவது போல As the heart panteth after water brooks, உன்னுடைய ஆத்துமா தேவன் மேல் தாகமாய் இருக்கிறதா? is your soul thirsty for God? இதோ உன் வேண்டுதலை ஆண்டவர் அருள் செய்கிறார். Behold, your Amen. desire is given. நீ சந்தோஷப்பட்டு களிகூறுவாயாக. Rejoice and be glad. ஒருவரை கூட பாடுவோம். Let us sing again. அவர் சமூகமின் சந்தோஷமே. அது நீதிமான சந்தோஷமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியும். அவர் சமூகமின் சந்தோஷமே. அது நீதிமான சந்தோஷமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி வழியும். Oh God, thank you Lord. Thank you for your presence. Oh Shabakala Bakara Baharia. கர்த்தாவே, நன்றி அப்பா, நன்றி பிதாவே. உம்முடைய சமூகத்தின் சந்தோஷம், உம்முடைய முகத்தின் சந்தோஷம், உம்முடைய பரிசுத்தத்தின் சந்தோஷம். தியாரோ ஷபாடியோ கலா பஹாரியா காத்துதா. ஆமென். Hallelujah. இப்போது பார், Come now. உனக்கு ஒரு புது பலன். A new strength for you. உன்னுடைய பலவீனம் எங்கே? Where are your weakness? உன்னுடைய பயம் எங்கே? Where is your fear? அந்த பிசாசு எங்கே போனான்? Where has that devil gone? அவன் தோற்கடிக்கப்பட்டான். He is defeated. உனக்குள்ள புது பலன் உண்டாயிருக்கிறது. There is a new power in you. கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாயிருக்கிறதே நம்முடைய பலன். To rejoice in the Lord is our strength. ஆமென். கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாயிருக்கிறது நம்முடைய பலன். To rejoice in the Lord is our strength. கடைசியாக பாடி முடிப்போம். And we'll sing once more. அவர் சமூகமின் சந்தோஷமே. அது நீதிமான சந்தோஷமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியும். அவர் சமூகமின் சந்தோஷமே. அது நீதிமான சந்தோஷமே. Jesus name. பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியும். ஆனந்தமே ஆனந்தமே. அவர் சமூகமின் சந்தோஷமே. அது நீதிமான சந்தோஷமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி
கிதியோனை பார்த்து கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையை இன்றைக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிறோம். கிதியோனை பார்த்து கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிறோம். The song of Gideon, the words that God gave, we tell you, உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடு நீ போ. Go with this thy might. இந்த பலத்தோடு நீ போ. Go with this might. நீ ரட்சிப்பாய். You will save. உன்னை அனுப்புகிறது கர்த்தர். The one who sends you is the Lord. Amen. கரங்களை உயர்த்தி கொஞ்ச நேரம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Praise you God. Thank you God. Amen. செபிப்போம். அன்பான பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த கால வேளைக்காக நாங்களுமே துதிக்கிறோம். இந்த கால வேளையிலே இந்த சமூகத்திலே நாங்கள் வந்து கர்த்தாவே ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள இந்த ஆசீர்வாதங்களை ஏராளமாக பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்து அப்படினால நாங்கள் நன்றியோடுமே துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே நீர் எங்களோடு பேசினதான எல்லா நல்ல வசனங்களுக்காக நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே நீர் எங்களுடைய மன விருப்பத்தின்படி கர்த்தாவே செய்கிறதான தேவன். கர்த்தாவே உமக்கு பயப்படுறோட மன விருப்பங்களை நீர் கர்த்தா தருகிறீர் ஆண்டவரே. நாங்கள் கர்த்தாமானது நீரோடே வாஞ்சித்து கதறுவது போல ஆண்டவரே உம்மேல் கதற முடியாத வாஞ்சே கர்த்தர் எங்களுக்கு தர வேணுமா ஜெபிக்கிறோம். உத்தம ஆசீர்வாதங்களோடு வருகிறீர். உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களை தருவதல்ல, நீர் வரும்போது கர்த்தா எங்களுக்கு ஏற்றதான பிரதிபலனோடு ஆசீர்வாதங்களோடு கர்த்தர் வரப்போறபடினாலும் துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே ஒரு கிரீடத்தை கர்த்தா சூடும்படியாக வருகிறீர் ஆண்டவரே. எங்களுக்கு வருகிறதான பாடுகள், கஷ்டங்கள், சோதனைகள் இவைகளை நாங்கள் ஜெயிக்கும் போது கர்த்தாவே அந்த பொற்கிரீடத்தை கர்த்தர் எங்களுக்கு தருகிறபடினாலும் துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே எங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே தீர்க்காயுசை நீர் தருகிறீர். தீர்க்காயுசினால் கர்த்தாவே ஆண்டவரே நித்திய ஜீவனை அளிப்பதே நீர் கொடுத்தான வாக்குத்தத்தம் ஆகியனால நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக நாங்கள் ஓட கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேணும். மேன்மையும் மகத்துவத்தை நீர் தருகிறீர். கர்த்தாவே அந்த மேன்மையின் மகத்துவத்தை எல்லா வானங்களுக்கு மேலாக நீர் வைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அந்த சீயோனை எருசலேமை எங்களுக்காக தரும்படியாக நீர் சீக்கிரமாக வரப்போறபடியால் தாவே மகிழ்ச்சியினால் பூரி பார்க்கிறீர். நாங்கள் கர்த்தாவே உடைய சமூகத்திலே ஆனந்தம் இந்த வலது வருஷத்துல நித்திய பேரில் உண்டு கர்த்தாவே. அவைகளை நாங்கள் பெற்று அனுபவிக்க எப்போதும் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் ராஜாக்களானால் கர்த்தாவே எங்களுக்கு சில காரியங்கள் உண்டு. நாங்கள் கர்த்தாவே உடைய வல்லமையிலே சந்தோஷப்படட்டும் கர்த்தாவே. பரிசுத்தாவினால் நிறைந்து நாங்கள் சந்தோஷப்படட்டும் கர்த்தாவே. ரட்சிப்பிலே கர்த்தாவே சந்தோஷப்பட கிருபையை தாரும். எங்களுடைய ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை எப்போதும் பாதுகாத்துக் கொள்ள கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபையை தர வேணுமா ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்க கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யணும் கர்த்தாவே. மனுஷர் மேல் நாங்கள் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டாம், எப்போதும் மேல் மாத்திரம் நம்பிக்கை வைத்துக் கொள்ள கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். அசையாமல் ஒரு ஜீவியம் செய்ய கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யணும். இந்த தயவினால் நாங்கள் அசையாமல் இருக்கட்டும் கர்த்தாவே. அசையக்கூடியதான எத்தனையோ காரியங்கள் உண்டு, ஆனாலும் இந்த தயவங்களுக்கு போதுமானது கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் ராஜாவான ஆள் எங்களுக்கு சத்துருக்கள் உண்டு கர்த்தாவே. இந்த கால வேளையிலே எங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புறதான சத்துருக்களை நீர் பிடித்தபடினால ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. இந்த சத்துருக்களை பிடித்தபடினால நன்றியோடு மீ துதிக்கிறோம் கர்த்தர். எங்களுக்கு தந்த ஜெயத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. இந்த பலத்தோடு நாங்கள் திரும்பி செல்ல கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும். வசனத்தை கேட்கிறது மாத்திரமல்ல, அதன்படியே நாங்கள் ஜீவித்து சீயோனாய் எருசலேமாய் மாற உதவி செய்யும். இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். கர்த்தர் ஜெபத்தை கேட்டதுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். சிறு குழந்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். வாலிப பிள்ளைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம். முதியோருக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். குடும்பங்களில் பொறுப்பாயிருக்கிற சகோதர சகோதரிமார்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம். எல்லா கர்த்தருடைய ஊழியர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். எல்லா துதி கன மகிமை கர்த்தருக்கே கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தருடைய ஐக்கியமும் நம்மோடு சகல பரிசுத்தவான்களோடு இப்படி வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.